기도하고 갑시다, 우리. 살아계신 우리 하나님 아버지, 감사합니다. 이 세대가 한 세대가 지나가고 한 세대가 오고 새로운 시간들이 임박해 있음을 느끼게 하는 여러 가지 일들이 진행되고 있습니다. Нэг үе өнгөрч дараагийн шинэ үе гарч ирж байгааг та янз бүрийн зүйлсээр дамжуулан та мэдрүүлж байна. 이러한 때에 우리의 삶을 점검해보고 우리가 진정 하나님의 사람으로서 바르게 살아가고 있는가를 깨닫게 하여 주시옵소서. Ийм үед бид нар үнэхээр хэрхэн зөв амьдарч байгаагаа өөрсдөө шалгаж бас өөрсдийн амьдралыг иргэн ойлгож харахад та туслаач. 세상은 요동을 치고 어지럽고 어떤 일이 일어날지 알 수 없는 그런 상황으로 치달아가고 있습니다. Дэлхийн ертөнц үнэхээр асуудалтай болж үнэхээр ямар зүйл хэрхэн тохиолдохыг мэдэхгүйгээр өрнөж байна. 이러한 때에도 여호와를 경외하며 복음을 들고 나아가는 주의 일꾼들을 하나님이 붙들어 주시옵소서. Энэ үед ч гэсэн эзэн танд итгэн найдаж таныг дагдаг бас байхад эзэн та өөрийн ажилчдаа та хөтлөж удирдах өгөөч. 그래서 방황하고 두려워하는 심령들을 일으켜 세우고 우리에게 주어진 사명 잘 감당케 해 주시옵소서. Бид нар замаа алдаж зүг чигээ алдан явж байгаа сүнснүүдийг та өөрөө босгож үнэхээр биднийг та өнөхөр босгож хөтлөж өгөөч. 이승주 목사님 또 장례를 당했는데 하나님께서 그 장례도 은혜 가운데 잘 처리할 수 있도록 도와주시고 이승주 пасторт маань бас ахин эмгэнэлт явдал тохиолдсон байх билээ. Та тэгээд тэр ажлын явдалт нь үнэхээр ямар нэг асуудалгүй бүх зүйлийг амар амгалангаар та дуусгаж өгөөч. 오늘 말씀을 듣는 우리 모든 학생들, 또 부족한 종, 또 세기 하나님께서 함께 하셔서 우리가 은혜 가운데 오늘 말씀을 공부할 수 있도록 하나님 함께 해 주시옵소서. Өнөөдөр үгийг сонсож байгаа оюутнууд бас үгийг дамжуулж байгаа пасторлоос орчуулж байгаа орчуулагч бүгдээрээ бурхан таны ивэл дотор байж үгийг маш сайн сурч чадхад та өөрөө хамтаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 우리가 이제 사도행전 지난번에 4장 12절 말씀까지 우리가 공부했습니다. За бид нэр Үлс 12 дугаар бүлэг хүртэл тийм ээ одоо 4-ийн 12 дугаар бүлэг хүртэл явсан байгаа. 자, 안진뱅이를 일으켜 세운 일로 인해서 베드로와 요한이 솔로몬 행각에서 복음을 전할 기회를 얻었어요. За сумга нэг тийм ээ одоо босгосноор Петр, Иохан хоёр тэр Соломоны танхимд сайн мэдээ дамжуулах боломжийг олж авсан байна. 베드로의 전도를 통해서 한 5천 명이나 되는 사람이 하나님 앞으로 돌아오는 큰 역사가 있었습니다. Петрийн сайн мэдээ дамжуулснаар тийм ээ өдөрт бараг 5,000 орчим хүмүүс эзний өмнө буцаж ирсэн ийм одоо юу вэ? гайхамшиг болсон байна. 자, 여기 유대인들의 관원들, 특별히 대제사장 서기관들, 또 바리새인들 이런 사람들은 큰 위기를 느끼고 있습니다. 지금 사실은. За яг үүндээ олмодонд парисейчууд, за тахилч нар, за тэгээд дээрээс нь хуулийн багш нар гэсэн тийм ээ одоо энэ сүмийн харуулын дарга садукечууд гэсэн эд хүмүүсийн хувьд бол маш том аюул тэдний хувьд тулгарсан байгаа. 왜냐하면 돌아오는 사람이 벌써 수만 명이 넘는 사람이 과거에 예수님의 행하신 이적과 능력을 친히 보고 경험했습니다. За тэгвэл яасан гэхээр энэ хүмүүс эзний одоо Есүсийн хийж байсан тэмдгүүдийг
үдснээс гадна олон хүмүүс тийм ээ одоо бурхан руу буцаж ирж байсан байгаа. 예수님의 십자가 사건 이후에 그 사람들이 다 떠나갔지만 어찌 보면 그 사람들이 다시금 돌아왔다고 볼 수 있어요. Есүсийн загалмайн үйл явдлаас хойш тийм ээ тэр хүмүүс буцаж одоо юу гэдэг дэлхий рүү явчаад ахин одоо энэ Петрийн сайн мэдээгээр дамжуулаад ирж байна гэж бид нар харж болно. 그럴 때 수만 명의 사람들이 예수님을 영접하고 예수님의 제자가 되는 역사가 지금 예루살렘에서 진행되고 있는 거예요. Тэгвэл олон хүмүүс тийм ээ буцан ирээд Есүсийн дагалдагч болж байгаа үйл явц одоо Иерусалимд одоо болж байна. 그 중심에 이 안진뱅이라고 하는 이 사람, 이 안진뱅이를 일으킨 일로 인해 가지고 이런 큰 역사가 이렇게 나타났습니다. За тэгвэл энэний гол цөм нь хэн байсан бэ гэх юм бол энэ сүм говчтой нэг босгосон үйл явдал болж тийм ээ одоо энэ хүмүүс Есүсийг хүлээн авах тэр гайхамшиг бий болсон ба. 자, 이 안진뱅이가 일어났을 때, 자, 이제 우리가 사장에서 지난번 우리가 살폈던 것은 이 제사장들이 이제 두려움을 느끼고 베드로와 요한을 이렇게 붙들어 갑니다. За тэгээд нөгөө нэг тэр одоо хуулийн багш нар за тэр нөгөө тахилч нар тийм ээ одоо айгаад айдас давтаад Петр Иохан хоёрыг одоо бариад явсан. 자, 옥에 가두고서 신문을 하는 거예요. За шоронд хорчоод одоо бас юу гэдэг байцаалт авч байгаа. 자, 거기는 여기 장로들, 서기관들, 또 대제사장의 군중들이 다 모여서 신문을 하는데 이들이 신문했다고 하는 것은 그만큼 베드로가 전하는 이 복음의 파급력이 그들에게 큰 위협이 되었다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд бид нар энэ Иохан Петр хоёрыг авч яваад байцааж байгаа. Ингэж байцаах явц байцааж байгаа нь эдгээр тэдний хувьд энэ хоёр бол маш их одоо юу гэдэг айдас хүү одоо авчирсан гэж бид нар харж байна. 자, 그럴 때 베드로를 갖다가 무슨 권세로 너희가 이런 복음을 전하느냐? 누가 이런 권세를 갖다가 주었느냐? 이렇게 신문을 해요. За тэгээд асуухдаа юу гэж асууж байна вэ гэвэл Петраас асуусан байгаа тийм. Чи ямар хүч, ямар нэрээр, ямар эрх мэдэлтэйгээр энэ зүйлийг ярьж байгаа юм бэ гэж одоо байцаасан. 그럴 때 베드로가 그들에게 담대히 이야기합니다. Харин энэ үед нь Петр маш зоригтойгоор хариулсан. 여기 10절에 그런 얘기를 합니다. 10-р 너희가 эшлэлдээс хэлдэг. 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 병자가 건강하게 되었다. За тэгээ 10-р эшлэлдэр юу гэж байна гэх юм бол та нарын цовдлсон үхсдээс бурхны амьлуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр энэ л нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо ирүүл болоод зогсож байна гэж хэлсэн байна. 자, 어찌 보면 이 복음을 정확하게 그 대제사장이나 그 가운데 모인 사람들에게 베드로가 선포했던 겁니다. За тэгвэл энэ дээр Петр сайн мэдээг дамжуулахдаа маш одоо юу гэдгийг одоо зоригтойгоор тэр тэргүүн тахилчигээ за тэр хуулийн багш нарт одоо сайн мэдээг маш зоригтойгоор дамжуулж байна. 이것은 정확한 사실이에요. Энэ бол яг өмнө нь тийм ээ. 자, 그들도 다 알고 있는 것들입니다. Энэ бол тэд нар өөрсдөө бүгд мэдж байгаа зүйлс. 부인할 수 없는 일들이. Угаасаа үгүйсэхийн аргагүй зүйл байгаа. 자, 베드로가 이렇게 담대히 그들에게 말을 하면서 너희가 예수 그리스도를 십자가에 못 박았지만 하나님이 살리셨다. Петр хэлсэн маш зоригтойгоор та нар хэдийгээр ингэж Есүсийг говдолсон ч гэсэн түүнийг бурхан амьдруулсан гэж хэлж байгаа. 다른 말로 한다고 하면 부활하셨다라고 얘기한 거죠. өөрөөр хэлэх юм бол Есүс дахин амьсан гэдгийг хэлж байгаа. 자, 너희들은 그 예수님을 못 쓰겠다고 버렸지만 예수님은 건축자의 모퉁이 돌이 되었다. 그래 얘기합니다.
За тэгээ хэдийгээр тийм ээ та нар Есүс одоо болохгүй байна болио гэд хайсан ч гэсэн тэр бол одоо барилгачин болох та нарт гологдсон боловч тэр булангийн тулгуур чулуу болсон юм а гэж хэлж байгаа. 자, 하나님이 정하신 구원은 이 너희가 버린 이 모퉁이 돌 그 위에다가 지어나갈 때 구원을 받을 수 있다는 것을 어찌 보면 베드로가 그 시편에 있는 말씀을 인용을 해서 이렇게 선포한 겁니다. За бурхан аварлаа тийм ээ одоо биелүүлж явахын тулд явах нь та нар одоо явхад голоод тэр Есүсийг одоо хайсан ч гэсэн бурхан түүнийг булангийн тулгуур чулуу болгон одоо ашигласан түүн дээр бид нэр одоо байшингаа бариад одоо аварлаа үргэлжлүүлээд явж болно гэж хэлсэн байна. 자, 그러면서 다른 이로서는 구원 얻을 만한 이름을 주신 적이 오직 예수 그리스도를 통해서만 구원을 받도록 하나님이 정하셨다는 것을 그들에게 선포하는. За тэгээд тэднэрт юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол өөр хэний ч дотор тийм ээ аврал үгүй зөвхөн Есүс Христийн нэрээр л бид нар аврагдах боломжтой юм а гэдгийг хэлж тунхагласан байна. 자, 베드로가 이렇게 담대히 선포할 수 있었던 것은 오순절 성령의 역사를 통해서 성령께서 강권적으로 이 복음이 전파되고 복음을 받아들이는 그 분위기를 하나님께서 만드신 거예요. 지금 예루살렘에. Тэр Пентакостын өдрийн тэр ариун сүнс бууж ирснээр тийм ээ одоо Петр ингэж сайн мэдээ дамжуулсан бөгөөд тэр одоо ингэж Иерусалим сайн мэдээ дамжуулах боломж түүнд ингэж олдсон байна. 하나님의 종이라고 하면서 마귀에게 종로로 타는 이 대제사장의 무리들, 그 기득권자들이 막을 수 있는 것이 아닙니다. 이제는. За одоо бол ингээд одоо бурхны боол гэж хэлэгдэж байгаа ч гэсэн өөрөөсөө бурхны боол гэж нэрлэгдэж байгаа ч гэсэн тэр сатаанд ашиглагдаж байгаа тэргүүн дахиалчид энэ хуулийн багш нар бол одоо хичнээн тэднэрт одоо Петр болон тэр бурхны сайн мэдээнд цаад тавья гэсэн ч цаад тавьж чадхааргүй байдалд орсон байна. 자, 하나님이 하시는 일을 누가 막을 수 있어요? Тэгвэл бурхны хийж байгаа ажилд хэн цаад тавьж чадах юм бэ? 자, 하나님이 지금 이제 시간을 정했습니다. 그 시간의 때가 된 거예요. 이제. Бурхан цагийг товлцсон байна, тийм ээ? Тэгвэл тэр цаг нь болсон байна. 자, 이스라엘 백성들을 선택한 목적, 자, 그들에게 그리스도를 보내주시겠다는 약속, 이제 그들을 통해서 온 세상 사람들이 구원을 받게 하시겠다는 아브라함에게 하신 약속이 이제 비로소 성취되어 나가는 겁니다. 지금. 색이 자, 왜 그래, 색이? 인터넷이 끊겨가지고 갑자기. 지금 괜찮아요. 예. 네, 다시 말해주세요. 다시 말해. 지금 못 들었어요. 예, 하나님이 과거부터 예정하신 그 하나님의 역사가 지금 성취됩니다. 지금. За 지금 одоо бол 성취되고 있어요. бурхны нөгөө аль эрт одоо төлөвлөсөн байсан төлөвлөгөөд биелсэн байна тийм ээ авралын талаарх төлөвлөгөөнд биелж байна. 그 하나님의 역사는 아브라함에게 하나님이 약속하신 것처럼 장차 예수 그리스도가 오셔서 자 먼저 이스라엘 백성을 왜 하나님이 그들을 선택했느냐. Тэгвэл эхлээд бурхан яагаад Израилийн ард түмнийг сонгосон юм болоо гэж. 또 아브라함에게 왜 하나님이 천하 만민이 너를 통해서 복을 받을 것이라고 약속을 했느냐. Бас бурхан Авраам бүх үндэстэнд чамаар дамжуулан өрөөгдөх болно гэж яагаад амласан юм бол? 그것은 죄로 인해서 다 죽어가는 인생들에게 이제 이스라엘 사람을 통해서 온 세상 사람들이 예수 그리스도를 영접하고 구원받게 하시는 것이 그것이 하나님의 계획이고 하나님의 예정이었어요. сонгогдсон ард түмнээр дамжуулан тийм ээ одоо
남은 목사님 다시 말해주세요. 응? 네, 다시 아까 그 마지막 부분. 자, 예수 그리스도를 통해서 음. 온 세상 사람들이 다 구원을 받는 것을 하나님이 예정하셨는데 그 예정하신 때가 지금 이제 된 겁니다. 지금. Бурхан Есүсээр дамжуулан тийм ээ одоо авралын ажлаа одоо төлөвлөсөн байсан. Тэгвэл Бурханы тэр төлөвлөсөн ажил одоо биелэлээ олох цаг нь ирсэн байна. 그래서 지금 사도 베드로와 요한이 복음을 전할 때 3,000명, 5,000명이 주 앞으로 돌아오는 것은 성령의 강력한 역사예요. 이건 막을 수가 없어요. 왜? 하나님이 작정하신 때가 되었기 때문에. Тэгвэл Петр Иохан хоёр одоо сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ өдөрт 5,000-аараа 3,000-аараа одоо итгэж тэр сайн мэдээ хүлээн авч байсан. Тэгвэл энүүнд хинч саад тавьж болохооргүй тэр чадхааргүй цаг үе нь ирсэн байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө Бурхны тогтоосон тэр цаг ирсэн учраас хинч саад тавьж болохгүй байна. 그것은 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 선택받은 가장 중요한 목적 가운데 하나입니다. За тэгвэл энэ нь Израилийн ард түмэн Бурхны ард түмэн болохоор сонгогдсон зорилгын одоо нэг нь байх нь. 이제 하나님이 그 목적대로 하나님이 역사하시는데 여기 이 당시에 유대의 기득권자들, 대제사장과 그 문중들, 이 종교 지도자들은 그걸 깨닫지는 못하는 거죠. Гэтэл энийг одоо ард түмэн ойлгоод эсвэл одоо ингээд яхан Петрээр сайн мэдээ дамжуулаад тахад тийм ээ тэр үеийн одоо тэргүүн тахилч нар за одоо Юдаан одоо тэр эрх баригч нар энийг юусоо ойлгож чадахгүйсэн ойлгохгүйсэн байна. 베드로는 그것을 지금 깨우치고 있는 겁니다. Харин Петр үүнийг одоо тэднэрт хэлж одоо анхааруулж байгаа. 자, 예수 그리스도를 통해서 구원받게 하시는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 걸 선포하는 거예요. 그래서 Есүс Христээр дамжуулан авралыг авах нь бол Бурхны одоо хүсэл муу юм а гэдгийг одоо тунхаглаж байгаа. 자, 오늘 여기 13절 말씀부터 우리가 또 공부합시다. Бүгдээрээ өнөөдөр энэ чи 13 дугаар эшлэлээс үргэлжлүүлээд явъя. 여기 13절로 22절에 있는 말씀까지 13-аас 22 дугаар эшлэл. 자, 읽어보도록 합시다. 우리. Уншицгаая. 13-аас Эрдэм номгүй боловсралгүй Петр Иохан хоёрын ийхүү зүрх зоригтой байгааг нь тэд хараад гайхацгаан тэдний Есүстэй хамт байсныг нь мэдэв. Эдгэрсэн өнөө хүн тэдний хамт зогсож байгааг хараад тэдэнд хариуд нь хэлэх зүйл юу ч байсангүй. Тэгээд тэднийг зөвлөлийн байрнаас гарахыг тушаагаад өөр хоорондоо зөвлөлдөн энэ хүмүүсийг бид одоо яах вэ? Тэдний үйлцэн гайхамшигт тэмдгэн Иерусалимд оршин суудаг бүхэнд нэгэнт тодорхой тул бид үүнийг үгүйсгэж чадахгүй. Харин цаашид үүнийг ард олны дунд улам тархахгүй тул энэ нэрээр дахин хинтээ ч ярихгүй байхыг тэдэнд анхааруулъя гэцгээв. Ингээд тэднийг дуудан авчирч Есүсийн нэрээр огт ярьж сургахгүй байхыг тушаав. Гэвч Петр Иохан нар тэдэнд та нарын үгийг Бурханыхаас илүүд үзэх нь Бурханы өмнө зөв үү? Өөрсдөө шүүцгээ. Учир нь бид үдсэн сонссон зүйлээ ярихаа зогсоож чадахгүй гэжээ. Тэгээд тэднийг шийтгэх ямар ч үндслэл олоогүй бас тэдэнд тохиолдсон үйл явдлын улмаас ард олон бүгд Бурханд алдрыг өргөн байсныг харгалзан үзээд дахин сүрдүүлснийхээ дараа тэр хоёрыг явууллаа. Гайхамшигаар эдгэрсэн тэр нэгэн 40 насны хүн байлаа. 자, 여기 베드로와 요한이 담대하게 이렇게 말하는 것을 보고 그 대제사장과 그 분중들이 그런 생각을 했던 거예요. 이 사람들은 무식한 사람들인데 이렇게 생각했던 겁니다. Петр болон одоо Иохан нар тийм ээ одоо ингэж сайн мэдээ дамжуулж байгааг хараад одоо хүмүүс энэ чинь одоо ямар ч мэдлэг боловсралгүй хүмүүс штэ гэж тэр одоо эрх мэдлэлтнүүд хэлсэн байна. 여기 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 하는 거 보니까 이 베드로와 요한이 그 당시에 유대 사회에서 어떤 인정받는 교육을 받지 않았다는 것을 알 수 있습니다. За тэгэд эндээс харах юм бол Эрдэм номгүй боловсралгүй гэж хэлсэн тийм ээ. За тэгвэл эндээс харах юм бол Петр Иоханны хувьд бол энэ нь одоо тэр нийгэмдээ хүлээн зөвшөөрөгдөх
хэмжээний тэр боловсрал эзэмшээгүй байсан гэдгийг бид нэр эндээс харж байна. 자, 베드로와 요한의 직업이 뭐죠? За Петр Иохан хоёрын одоо мэрэгжил нь юу вэ? 자, 베드로와 요한의 직업이 뭐예요? 뭐. 그런 물고기 잡는 사람. 자, 작스천 тийм ээ. 이 사람들이 어려서부터 물고기 잡는 사람이었기 때문에 뭐 우리가 일반적으로 생각하는 어떤 학문이라고 하는 그 시대의 바리새인 가말리엘 문화에서 학문을 체계적으로 배우는 그런 사람들은 아니었다. Энэ хүмүүс загассан байсан учраас тийм ээ тэр үедээ тэр нийгэмдээ хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээний тэр боловсрал эзэмшсэн хүмүүс биш байсан байх нэ гэдгийг. 율법을 체계적으로 배웠던 그런 사람들이 아니에요. Хуулийг тийм ээ одоо юу гэдэг боловсролын төвшин гэх юм уу одоо тэр маш сайн сурч чадаагүй хүмүүс байх нь. 물론 그들이 어찌 보면 그 당시에 회당에서 매주 안식일마다 이렇게 의무적으로 어떻게 보면 하나님의 말씀을 듣지요. 구약에 있는 모세부터 시작해서 선지자들의 말을 듣습니다. Мэдээж зүгээр амралтын өдөр болгон тэд нар бүгдээрээ тэр одоо сүмд очиж тийм ээ одоо Мосеос өсвөлэл одоо тэр Мосегийн хуулийн номноос эхлүүлэл иш үзүүлэгчдийн номыг бүгдээрээ сонсож байсан байгаа. 그게 유대사의 문화입니다. Энэ бол угаасаа 유대чүүдийн одоо соёл нь юм байсан байна. 그리고 일반적으로는 유대인들은 대부분이 성경을 대부분 다 알고 있어요. Гэхдээ 유대чүүдийн хувьд бол ихэвчлэн тэр захих хэмжээнд тэр одоо Библийн гэх юм уу одоо мэдлэгтэй, хуулийн мэдлэгтэй байдаг. 더 깊이 알지는 못합니다. Гэхдээ бүр гүн гүнзгий бол мэдэхгүй. 오늘날 우리가 탈무드라는 어떻게 보면 이스라엘 사람들이 어떻게 보면 성경과 같이 그 탈무드를 가지고서 살아가는 사람들이 있어요. Одоо өнөө үед бол Израильчууд тийм ээ одоо Талмуд гэдэг одоо Библиэд ойролцоо гэх юм уу одоо бид нар Библи гэж одоо үздэгтэй адилхан тэд нар Талмуд гэдэг номыг одоо бас ашигладаг байгаа. 탈무드는 성경이 아닙니다. За тэгвэл тэдний ашиглаж байгаа Талмуд бол Библи биш байх нэ. 자, 율법도 아니에요. Хуулийн номч биш. 탈무드가 뭘까요? За тэгвэл энэ Талмуд гэж юу юм бэ? 자, 탈무드를 일반적으로 두 가지로 나눕니다. 미시나하고 게바라로 나와요. За тэгвэл Талмуд гэдэг ном маань Мишина болоод 게바라. 게바라 гэж хоёр. 미시나는 과거 모세가 저 여보세요? 또 끊어졌네. 예. 이 탈무드라는 것은 뭐냐면 쉽게 표현하면 미시나를 탈무드라고 하는데 이건 모세 율법에 없는 구전으로 내려온 율법이라고 하는 겁니다. 일반적으로. 그러면 미시나가 그거요? 그렇죠. За 미시나 гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол энэ нь Мосегийн хуулийн номонд байхгүй ч гэсэн одоо манайх шиг ардын уламжлалт гэх маягаар тийм ээ одоо ёсууд байдаг тийм яг тийм ёсуудыг бичиж ирсэн ном байх нь. 성경에 없는데 구전으로 이것이 그 모세가 말한 것이다. 쉽게 얘기해서 모세가 말한 것을 기록한 것들을 쉽게 얘기해서 미시나라고 하는 거예요. 그것을 탈무드라고 하는 거예요. За тэгвэл энэ маань Мосегийн бичсэн тийм ээ одоо 5 номонд байхгүйгээр нэ Мосегийн хэлсэн үгс гэж одоо хэлэгддэг байна. 그러나 그것이 우리는 따를 수가 없는 것이 그건 성경이 아니에요. Гэхдээ тэр нь бид нар яагаад тэрийг дагдаггүй гэмэл тэр нь одоо мэдээж Библи бол биш учраас. 자, 게바라는 미시나를 모세 구전을 갖다가 주석을 달아서 어떻게 보면 모든 백성들에게 규칙을 만들어 놓은 것이 게바라입니다.
모세 그 자, 모세 구전 그 탈무드라고 하는 아하. 미시나 이게 미시나. 탈무드를 일반적으로 미시나 게바라라고 표현하는데 네네. 이것은 어떻게 보면 모세 구전을 갖다가 모세 구전을 이야기하는 것을 그냥 미시나라고 하고 네. 그것을 주석을 달아가지고 해석해 놓은 것이 게바라라고 하는데 똑같은 탈무드예요. 똑같은 아하. 탈무드인데 게바라는 나중에 미시나는 이전에 있었던 거고 게바라는 나중에 후대 사람들이 주석을 달아서 집대성해 놓은 겁니다. 그게 보통 한 12 수차 정도 된다고 그러니까 12마차 그 분량이 어마어마하게 많은 그 식객에서 모세의 구전들이라고 하면서 거기다가 주석을 달아놓은 거예요. За. 그것이 탈무드입니다. За энэ Талмуд гэдэг нь Мишина болоод Гебара гэж хоёр ангилдаг гэсэн тийм ээ. За тэгвэл Мишина нь болохоор сая хэлсэн Мосегийн 5 номонд нь байхгүй Мосегийн хэлсэн үгс гэж байгаа гэсэн тийм үү? А тэгсэн чинь Гебара нь юу юм бэ гэх юм бол тэр сая нөгөө Мосегийн хэлсэн үгс гэдэг байгаа шүү дээ. Мишина. Тэрний одоо нэг ёсны үгсийг нь тайлбарлсан тайлбар толь гэж ойлгож болно. За тэгвэл энэ хоёр маань одоо нэг эхнийх нь Мишина нь одоо хамгийн ихэнд одоо бичиж тэмдэглэгдэж гарч ирсэн бол дараа нь одоо Гебара нь болохоор хойч үед нь ч юм уу одоо залуучуудад зориулсан тэр тайлбар толь болгож гаргасан бөгөөд энэ нь одоо монголчлож орчуулах юм бол юу гэх 12 бот ном байдаг байна. Гебара. 그래서 이 시대에 학문이 있다고 하는 사람들은 어려서부터 체계적으로 이런 교육을 받는 거예요. 이 모세 율법뿐만 아니라 구약뿐만 아니라 이 탈무드를 공부를 하는 겁니다. 그래서 이것을 공부를 하는 사람이 어떻게 보면 그 시대 사람들은 이 종교 지도자들은 학문 있는 사람이라고 봤던 거예요. За тэгвэл энэ дээр эрдэм номгүй боловсралгүй гэсэн тийм үү. Тэгвэл энэ боловсралгүй гэж үзэж байгаа нь яагаад юм бэ гэх юм бол энэ хүмүүс маань одоо хуулинд нэвт суралцаагүй. За энэ Талмуд гэж нэрлээд байгаа энэ номуудад хүртэл суралцаагүй ийм хүмүүсийг эрдэм номгүй гэж үздэг байсан бахна. Тэгвэл энэ хуулийн багш нар ч юм уу одоо энэ тахилч нар бүгдээрээ Талмудд ч одоо суралцсан бахна. Тэр Мишина Гебара гэдэг тийм энэ хоёр номд хоёуланд нь суралцсан. Тэгээд одоо тэр мэдээж тэр хуулийг тийм ээ одоо Мосегийн бичсэн 5 ном бичсэн маа тэр хуулиудыг хүртэл бүгдэнд нь суралцсан байх нэ. 자, 여기 탈무드에는 특별히 안식일 규례에 대해서 많이 써 있고요. 그 다음에 여성에 대해서도 뭐 많이 기록되어 있다고 그래요. 그리고 그 외에도 뭐 여러 가지가 있는데 우리가 성경에도 이렇게 보면 탈무드에 대해서 이야기해 놓은 것들이 있습니다. За тэгвэл Талмуд гэдэг номонд ихэвчлэн амралтын өдрийн талаар бичсэн бөгөөд за дараа нь мэдээж олон зүйлсүүд бичигдсэн ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн талаар бас одоо бичиж тэмдэглэсэн байдаг гэж байгаа. За тэгээ Библиэлд хүртэл одоо энэ Талмудын талаар одоо бичиж тэмдэглэсэн юм бас байдаг байна. 자, 여러분들 장로들의 유전이라는 말 알죠? 유전? 장로들의 유전. 장로들이 유전이라는 것은 입으로 전해진 말씀이라는 뜻이에요. 장로들의 입으로 계속 전해진 말씀, 구전이라는 뜻입니다. 그게 탈무드란 말인데 성경에는 우리가 장로들의 유전이라고 번역이 되어 있어요. 자, ахмадуудын сургамж одоо юу гэх ахмадуудын одоо сургамж байдаг тийм одоо бид нарт хэлдэг одоо манайхны хэлээд байгаа одоо дээр үеэс одоо уламжилж ирсэн уламжлал, ёс заншил ч юм уу тийм одоо ийм одоо зүйлсүүд байгаа. 그래서 일에 7번씩 금식한다. 그런 말 있죠? 금식한다고? 7일에 7번씩 금식한다. 그런 말이 성경에 있습니다. 그거 마태복음에 보면. Библиэд харах юм бол одоо 7 хоногт 7 удаа мацаг барьдаг гэж одоо Библиэр Матай ном дээр байдаг тийм ээ. Одоо тэр хуулийн багш нарын хувьд тийм хүмүүс гэж хэлэгддэг байна. 또 손을 씻지 않으면 음식을 먹지 않는다. За тэгээд дараа нь өөр юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө нэг гараа угаахгүй бол хоол идэхгүй. Гараа угаахгүйгээр хоолнд хүрэхгүй гэсэн үг бас байдаг тийм ээ. 자, 안식일에 예수님의 제자들이
밀밭 사이로 지나갈 때 밀이삭을 따먹으니까 안식일을 범했다고 그랬잖아요. 너희가 안식일을 왜 범하느냐? 이게 장로들의 유전입니다. 그것도. За тэгвэл бас нөгөө амралтын өдөр Есүсийн дагалдагч нар одоо Есүстэй хамт явж байгаад тариан талбайгаас одоо тариан одоо түрүү шувтраад одоо буудаг нь иддэг тийм ээ. Гэтэл энийг нь хараад та нар амралтын өдрийг зөрчлөө яг юунд одоо ажил хийнвэ гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь хүртэл нөгөө Талмудын нэг ёсны одоо амралтын өдрийг нь зөрчсөн явдал. 또 고르반 신앙. 고르반 신앙에 대해서 알고 있어요? За гурван итгэл буюу одоо нөгөө тэр чинь нөгөө юу яадаг шүү дээ өмнөөс нь төлөөсийн төлж өгдөг ч юм уу тийм. 자, 부모를 공경해야 되는데 부모를 공경을 하면 돈이 들어갑니다. 유대 사회에서는. 아하. За нөгөө эцэг эхээ хүндлээ гэдэг тийм ээ. Эцэг эхээ хүндлэхийн тулд маш их мөнгө одоо зарцуулагддаг байсан байгаа тэр юудэ нийгмийн хувьд бол. 또 부모를 공경하는 것이 때로는 그들이 생각할 때는 많은 헌신과 희생이 필요해요. За мэдээж эцэг эхтэй хүндлэхэд одоо тэр манд бас заримдаа гэх юм уу маш их золиос шаарддаг үе бас байдаг. 근데 부모를 공경하라는 것은 하나님의 십계명 가운데 있습니다. А гэтэл эцэг эхээ хүндэл гэдэг тушаал нь Бурхны 10 хууль дотор байдаг байгаа. 부모를 공경하지 않는 것은 그건 죄죠. мэдээж эцэг эхээ хүндлэхгүй байх нь гим нүгэл. 그런데 이 장로들의 이제 탈무드에서는 그걸 비껴갈 수 있도록 만든 것이 고르반 신앙. А гэтэл нөгөө нэг одоо талмуд дээр бичсэн тэр дээр үеэс уламжилж ирсэн ёс дотор нь юу байдаг вэ? Заншил дотор нь юу байдаг вэ гэх юм бол тэр гурван буюу одоо өмнөөс нь төлөөс төлөх одоо тийм. 자, 어떻게 비껴갈까요? За тэгвэл энэ яаж тэр эцэг эхийг хүндлэх гэснээс одоо тийм өөрсдөө авч гарч чадж байна вэ? 자, 내가 부모님한테 드려야 되는데 내가 부모님께 드리지 않고 하나님께 드렸다 그러면 그것을 부모를 공경했다고 인정해 주는 거예요. За тэгвэл би эцэг эхийг хүндлэх ёстой гэдэг. Хүндлэх ёстой гэд хүндлэхийн оронд тийм ээ би бурханд өргөл өргөлөө. 얼마나 쉽습니까? эцэг эхтэй одоо хүндлэхээс одоо өмнө хүндлэхийн оронд би бурханд ийм өргөл өргөслөө гэх юм бол тэрийг нь хүлээн зөвшөөрдөг. Маш амархан ингээд хүндлээд дуусчих чинь хүндэлчих чинь гэсэн үг байна. 우리가 너 왜 부모 공경 안 했어? 나 하나님께 드렸어. 그러면 그 사람은 부모를 공경하지 않은 것이 아니에요. 부모를 공경했다 인정해 주는 거예요. Бид нэр одоо чи яагаад эцэгийнхээ хүндлэх байгаа юм бэ гэдээ асуух юм бол нөгөө хүн маань өөдөөс нь би бурханд оронд нь өргөцсөн гэх юм бол хин ч юу ч хийж чадахгүй. Энэ хүн бурханд өргөцсөн юм байна гэд одоо хин ч юу ч хэлэхгүй өнгөрөх нь. 예를 드린다고 하면 내가 교회 가서 연보를 10,000그룹을 했어. 10,000그룹. За жишээлбэл би одоо цуглаан тушаад 10,000 төгрөг өргөлөө. 사실은 부모님을 공경하려면 한 100,000그룹 들어가는데 10,000그룹만 하는 거예요. 성전에 가서. 아하. эцэг эхтэй хүндлэхийн тулд одоо юу гэдэг бас жижиг сажиг зүйл янз янзын зүйл худалдаж авах юм ашиглахад за барыг нэг сая төгрөг орохоор байлаа гэж бодоход нөгөө хүн чинь очиод 10,000 төгрөг бурханд өргөчч. тэрийгээ би одоо өргөцөө гэл. 다른 사람이 이야기하죠. 너 왜 부모를 돌보지 않느냐? тэгхийн бол хажуунаас нь өөр хүмүүст чи яагаад эцэг эхээ хүндэлдэг юм бэ? эцэг эхээ асарч хаарддаг юм бэ? 난 부모를 돌봤다. 난 부모를 돌봤다는 거야. би эцэг эхээ асарч одоо асарсан гэж хариулж байгаа нөгөө хүн. 어떻게 돌봤냐? яаж чи эцэг эхээ асарсан юм бэ? 내가 하나님 앞에 연보했다. би бурхны өмнө өргөл өргөцсөн шүү дээ. 얼마라고 얘기하면 안 되겠죠? мэдээж би тэдийг өргөсөн гэж хэлж болохгүй тийм ээ. 예. 나 하나님께 연보했다. би зүгээр бурхны өмнө одоо өргөл өргөцсөн. 하나님께 바친 겁니다. 하나님께 바친 거. энийг би бурханд өргөсөн гэдэг. 이런 변칙적인 모습들이 탈무드예요. иймэрхүү одоо уламжилж ирсэн байдлууд бол тийм ээ. одоо зүйлсүүд бол бүгдээрээ тэр талмуд гэж хэлэгдэж байгаа. 그러니까 이 탈무드라고 하는 것은 그래서 우리가 정경으로 받아들일 수 없는 거예요. Тийм учраас бид нэр энэ талмудыг одоо библиэд одоо библийн үг гэж бид нар хүлээн авдаггүй байх нэ. 때로는 모세의 율법을 에서 벗어난 그런 규례들도 있고요. 너무 사람을 갖다가 옥조해서 이 안식일에 대한 규례만
마차로 한 차에 마차로 한 차. 그 사람 어떻게 주일날은 꼼짝도 못해. 이런 거 무거운 거 이렇게 들으면 안 됩니다. 들을 때는 몇 센치까지 높이로 들고 물을 마실 때도 어디까지는 들을 수 있지만 안 돼요. 또 성경에 보면 오리까지는 갈 수 있지만 그 이상은 또 못 가. 이런 게 탈무드 속에 다 들어있는 거예요. За Талмуд номонд тийм ээ одоо бүх зүйлийг маш наривчилсан бичсэн байдаг. За тэр дундаасаа одоо зүгээр л одоо жишээ аваад татах юм бол амралтын өдөр бүр юу ч хийж болохгүй, бараг л хөдөлж болохгүй, аягтаа ус хүртэл өргөж ууж болохгүй хэмжээгээр тийм ээ. За өргөлөө хүнд юм өргөлөөхэд зөвхөн хэдэн сантиметр л өргөнө. Аягтаа ус уухаар байх юм бол зөвхөн тэр одоо өргөх хэмжээг заагаад тэр хэмжээнд дуучаад одоо тийшээ буцааж тавина. Ерөөс ингээд юу ч хийх одоо тэр ямар нэг юм хийх боломжгүй болтол одоо хүн өдөж өгөхдөө хүртэл хашаанаасаа гадагшаа гарахгүй байх ч юм уу тий. Иймэрхүү бүх зүйлийг ингээд нарийн бүр ингээд нэг бүрчлэн бичсэн байна. 자, 이게 이렇게 해가지고서 어떻게 보면 그것을 공부한 사람을 학문이 있다 이렇게 얘기했던 겁니다. 모세 율법이라든지 이런 그 탈무드라든지. За тэгвэл ийм зүйлсүүдийг бичсэн одоо ийм зүйлсүүдэд одоо суралцсан хүн одоо Мосегийн хууль болоод энэ Талмуд гэдэг зүйлд одоо тийм ээ одоо номд суралцсан хүмүүсийг л одоо тэр үед боловсралтай эрдэмтэй хүн гэж үздэг байсан ба. 베드로와 요한은 이런 학문은 없고 그냥 단지 전에 예수님과 통행했다는 것만 그들이 알고 있었어요. Гэтэл Есүс Петр Иохны хувьд бол ийм одоо боловсрал мэдлэггүй нэгэн байгаа зогсохгүй хүмүүс тэр хоёрыг харахтаа яа энэ ч өмнө нь Есүстэй хамт байсан хүмүүс эштэй гэж одоо харсан байна. 근데 베드로와 요한이 자신들도 감당할 수 없을 만큼 담대히 말하거든. Гэхдээ Петр Иохан хоёр өөрсдөө ч барыг мэдлэг гайхмаар тийм ээ одоо маш зоригтойгоор одоо хариулж байсан байна. 자, 그럴 때 요 대제사장의 무리들이 비난할 말이 없었다고 그랬어요. 14절에 보니까. За тэгэд 14-р эшлэлээр хараад тэднэрт хариуд нь хэлэх зүйл юу ч байсангүй гэсэн байна. 자, 그 증거가 있죠. түүний 병나은 사람이 그 안진뱅이가 사도 베드로와 요한과 같이 있는 것을 보고 비난할 말이 없는 거예요. 그게 증표입니다. За тэгвэл тэднэр яагаад тэднэрт одоо тэр хоёрт хариуд хэлэх зүйлгүй болсон юм бэ? Хариу хэлэх үггүй болсон юм бэ гэх юм бол нөгөө идэгсэн одоо нөгөө суум өвчтөй хүн нь тэр хоёртой хамт явж байсан учраас тэрийг хараад тэр одоо хуулийн багш нар одоо тахилч нар юу ч хэлж чадахгүй болсон байна. 자, 그게 어떻게 일어났어요? За тэр яаж одоо суум хүн маань идэгсэн бэлээ? 예수 그리스도의 이름으로 일어난 것을 이제 베드로의 말을 통해서 안진뱅이의 말을 통해서 다 증거가 되었고 또 실제로 그가 나은 모습을 가지고 그 자리에 있었기 때문에 이건 어떻게 부정할 수가 없는 거예요. Есүс Христийн нэрээр тийм ээ. Есүс Христийн нэрээр тэр суумгай хүн одоо босож алгасан тэр эдгэрсэн учраас хинч түүнийг нь өгөөсгөж юм уу хинч түүнийг нь одоо хутлаа гэж хэлж чадахгүй болсон байна. 자, 베드로와 그 안진뱅이가 짜고 치는 게 아니죠. За мэдээж Петр тэр суумгай өвчтөй хоёр маань одоо юу гэдэг хуйлдсан ч юм уу нэг худлаа жүжиг тавьж байгаа юм бол биш тийм ээ. 그래서 병에서 공회에서 나가라 하고 그래서 베드로와 요한을 공회에서 내보냈습니다. За тэгээд тэр хоёрыг одоо өөр хоорондоо ярьж байгаа зөвлөлийн байрнаас түр гарахыг нь одоо тушаасан. 하나님의 역사를 막을 수가 없어요. Энэ хоёр бол биш энэ хүмүүсийн хувьд бол Бурхны ажилд саад тавьж чадахгүй юм аа. 아무리 권세 있는 자들도 하나님이 명확하게 분명하게 보여준 것을 막을 수는 없는 겁니다. Хичнээн их мэдлэлтэй хүн байсан ч гэсэн Бурхны маш тодорхой харуулж өгсөн зүйлийг хинч одоо саад тавьж чадахгүй. 또 베드로와 요한을 내보낸 두 번째 이유는 여기 16절에 보니까 이 사람들을 어떻게 할까? 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라. 이런 말씀이 있죠. За тэр хоёрыг одоо тэр зөвлөлийн байрнаас гаргасан шалтгаан нь 16 дугаар эшлэл дээр байна тийм ээ. Энэ хүмүүсийг одоо бид яах вэ?
бид одоо яах вэ? Тэдний үүс гайхамшиг тэмдэг нь Иерусалимд орсон суугдаг бүхэнд нэгэнт тодорхой тул бид түүнийг үүсгэж чадахгүй гэж. 자, 표적 나타난 것을 모든 사람들이 알려졌다. 모든 사람들이 알고 있다는 얘기예요. Тэгвэл энэ гайхамшигт тэр тэмдгийг үзүүлснийг нь бүх хүн Иерусалимын орсон суугч бүхэнд одоо мэдэгдсэн байна. Бүгдээрээ мэддэг болсон байна гэсэн үг байна. 이 속에는 이 산헤드린 공의회 유대의 어떻게 보면 최고 정치 기관인데 이 사람들이 내보낼 수밖에 없었던 것은 모든 사람들이 알려졌다는 것은 모든 사람들을 두려워하기 때문에. За тэгвэл энэ хуулийн багш нар энэ одоо удирдлагууд нь тийм ээ одоо яах ч аргагүй Петр болон Иохныг явуулахаас өөр аргагүй болсон шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол бүх хүмүүс тэр хоёрын хийсэн зүйлсийг тэмдгийг мэдэж байна, гайхамшигыг мэдэж байна. Тийм учраас энэ хүмүүс тэр олон хүмүүсээс айж байна, айсан байна. Айсан болоод одоо гаргасан. 자, 유대 사회에서 이 안진뱅이 대부분이 다 알 정도로 모든 사람들이 다 알 정도로 알려진 사람인데 그 사람을 건강하게 한 것을 누가 잘못했다고 얘기하겠어요? Гэтэл энэ сумгай өвчтөй хүний хувьд бол тэр одоо сүмийн гадаа суудаг байсныг бүх хүмүүс баг мэдэж байгаа тийм ээ. Бараг л бүх хүмүүс энэ ч нөө сууж яадаг хүн байна гэж мэддэг. Гэтэл хин ингээд энэ энийг босгосныг мэдгүй өнгөрөх хүн байх уу? 자, 그래서 어찌 보면 이 공회 의원들이 베드로와 요한을 갖다가 공회에서 내보낸 겁니다. 그래서 자기네도 어떻게 알 수 없었기 때문에. За тэгээд одоо энэ зөвлөлийн хүмүүс Петр Иохан хоёрыг одоо яаж чадахгүй учраас эцэст нь зүгээр суллаад явуулж байгаа тийм ээ. 그래서 여기 17절 18절에 보면 베드로와 요한을 불러다가 그것을 더 예수 그리스도에 관한 복음을 증거하지 못하도록 위협을 합니다. За мэдээж тэр хоёрыг зүгээр явуулчихгүй байна. Энэ дээр 17 18 дугаар эшлэлээр харах юм бол тэр хоёрыг дахин одоо урдаа зогсоож байгаа, дуудаж агаад дахиад энэ нэрээр одоо ярихгүй байхыг тэднэрт одоо анхааруулж одоо сүрдүүлсэн байна. 그래서 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말아라. 또 베드로 요한에게는 가르치지도 말라. 이렇게 경고했던 거예요. За тэгээд 18 дугаар эшлэлээр харах юм бол тэднийг Есүсийн нэрээр огт ярьж сургахгүй байхыг тушаасан байна. 자, 그럴 때 여기 19절로 20절에 보면 베드로와 요한이 뭐라고 대답했는지 우리 한번 보시죠. 19 20 дугаар эшлэлээр Петр Иохан хоёр юу гэж хариулсныг бүгдээрээ харцгаая. 자, 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 이렇게 얘기합니다. За тэр хоёр юу ч хэлсэн бэ гэвэл 19 дугаар эшлэлдэр та нарын үгийг бурхныхаас илүүд үзэх нь бурхны өмнө зөв үү өөрсдөө шүүцгээ гэсэн байна. 자, 하나님 앞에서 판단하라는 얘기예요. бурхны өмнө энэ бүх зүйлээ шүүж үзээрэй гэж бодож үзээрэй гэж хэлж байна. 어찌 보면 그 공회원들의 진실하지 못한 거에 대해서 베드로가 책망을 한 겁니다. Нэг ёсны тэр зөвлөлийнхнийг тийм ээ одоо үнэн шудраг байж чадаагүйг нь одоо Петр одоо зоригтойгоор хэлж байгаа. 하나님의 종이라는 사람들이 오히려 그 하나님의 일을 막는 것을 보고 베드로가 하나님 앞에서 판단해 보라고 무엇이 옳은지 그렇게 이야기했던 거예요. Тэгээд Петр Иохан хоёр тийм ээ бурхны боол гэж өөрсдөө хэлдэг хүмүүсийг үнэхээр одоо та нар зөв зүйл ярьж гин үгүй юу гэдгээ бурхны өмнө шүүж үзцгээ гэдгийг нь одоо зоригтойгоор хэлж байгаа. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 20절 이렇게 말하자. За тэгээд 20 дугаар эшлэлдэр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Учир нь бид үдсэн сонсон зүйлээ ярихад зогсож чадахгүй ажээ гэсэн. Чадахгүй гэсэн ба. 베드로와 요한과 같은 담대함이 있어야 됩니다. Петр Иохантай адилхан ийм зоригтой байх хэрэгтэй. 오순절 성령의 능력이 베드로와 요한과 함께했기 때문에 이렇게 담대한 마음이 생겼던 거예요. Пентекостийн өдөр ариун сүнсний одоо ажил ирж тийм ээ одоо тэр хоёр ариун сүнсээр дүүрсэн байсан учраас тэр хоёр ийм зоригтой ярьж байгаа. 또 하나님이 그들과 함께하고 있었기 때문에 이렇게 담대했던 겁니다.
бас бурхан тэр хоёртой хамт байсан учраас тэр хоёрын зоригтойгоор ярьж байсан. 자, 그 증거가 22절 말씀 보세요. 그 증거. За түүний нотлохоо нь 22 дугаар ишлэл. 이 표적으로 병 나은 사람은 40여 세나 되었더라 그랬어요. За гайхамшигар идэгсэн тэр нэгэн 40 иргэм насны хүн байлаа гэсэн байна. 자, 베드로와 요한이 안진뱅이를 일으킨 다음에 많은 사람들이 예수님을 영접했는데 그 일로 인해서 안진뱅이만 고침받은 것이 아니라 약 40여 명이나 되는 사람이 고침을 받았다는 예? 22절 말씀. 네. гайхамшигар идэгсэн тэрээр 40 гаруй насны хүн байлаа. 여기서는 번역이 된 거는 그 치료받은 안전뱅이 네. 44살이 가까이 된 그런 남성이었다고. 표적으로 병 나은 사람은 40여 세나 되었다. 거기 그렇게 번역이 되어 있어요? 네. 네? 이 큰일이네. 그 번역이 잘못됐네. 왜 그러냐면 여기 뭐라고 돼 있냐면 영어로도 돼 있지만 그 표적으로 그러는 단어가 있어요. 그 표적으로. 응? 병 나은 사람은 쉽게 해서 그 표적으로 병 나은 사람은 40여 세나 되었더라라는 말은 그 안진뱅이는 나이가 40세라는 뜻이 아니에요. 그러니까 그게 조금 잘못됐어요. За энэ дээр манайх дээр болохоор харах юм бол тэр гайхамшигар идэгсэн тэрээр идэгсэн нэгэн тийм ээ одоо тэгэхээр гайхамшигар идэгсэн тэр нэгэн 40 иргэм насны хүн байлаа гэсэн насыг ярьсан байна тийм үү? Гэтэл энэ бол нас хэлж байгаа юм бол биш байх нь. 자, 그게 어떤 뜻이냐면 자, 안진뱅이가 일어난 그 표적을 통해서 또 다른 사람들이 많이 그 표적을 통해서 이렇게 병 낫는 역사가 있었다는 것을 이야기를 하는 겁니다. 여기. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол энэ нь одоо тэр одоо сумгаа өвчтөө нэгнийг босгосон тэр гайхамшигар одоо олон хүмүүс 그러니까 그건 좀 бурхны өмнө ирсэн гэсэн утгатай. 좀 번역상의 문제가 있는 거예요. 그러면 хэрвээ энэ дээр ингэсэн байх юм бол жоохон орчуулгын хувьд бол асуудалтай байна. 그렇기 때문에 우리가 이 지금 번역상에 그거 좀 아주 많은 문제가 있어요. 잠깐만요. 자, hulээж байгаарэ. 저기 누구시죠? 지금 제가 지금 제가 지금 학교 강의하고 있습니다. 지금. 예. 예. 네네네네. 저기 뭐야, 되도록이면 저기 소장님한테 얘기하세요. 지금요. 제가 지금 오늘 그 하루 종일 강의해야 됩니다. 지금. 그럼 나중에 얘기하시자고요. 그러면요. 아니요, 제가 나중에 이따가 점심 때 제가 전화 드릴게요. 예. 예. 그러니까 여기 지금 번역상에는 이 표적으로 병 나은 사람은 40여 세나 되었다 할 때 그 표적으로 병이 나은 사람이 그냥 뭐 40세다 나이적으로 그런 뜻이 아니고 문맥상으로도 볼 때 이 표적으로라고 하는 단어는 이 당시에 일어난 이 전체적인 문맥상에서 안진뱅이의 역사를 통해서 많은 사람들이 복음을 듣고 주 앞으로 돌아왔는데 그 가운데서 40여 명 가까이가 고침을 받았다. 그런 뜻이에요. За тэгвэл энэ өгүүлбэрийн хувьд харах юм бол тэр гайхамшигар идэгсэн гэж тийм ээ гайхамшигар. Тэгвэл энэ одоо суун өвчтөө хүнийг идгээсэн одоо энэ тэмдгээр дамжуулаад энэ гайхамшигар дамжуулаад олон хүмүүс бурхны өмнө буцаж ирсэн бөгөөд тэр буцаж ирээд бурхны өмнө ирээ зогсохгүй бараг 40 орчим хүмүүс тэр бас эдгэрлийг авсан гэсэн утгатай байна. 자, 이제 이렇게 어떻게 보면
요 말씀 속에서 우리가 들여다볼 수 있는 것은 뭐냐면 성령의 강권적인 역사가 이렇게 나타났다고 하는 것을 여기서 분명히 보여주는 겁니다. Бурхны одоо гайхалтай зүйлс ажил тийм ээ одоо ингэж Библиэлд ингэж Бурхны гайхалтай зүйлс ингэж бий болсон юм а гэдгийг одоо ингэж хэлж өгч байна. 이제 여기 23절부터 이제 사도들이 이제 노이니까 그로 인해 가지고 어떤 역사들이 나타났는지 여기 이제 쭉 여기 마지막 절까지 이렇게 기록이 되어 있어요. 그거 한번 읽어보세요. 23절부터 31절까지 한번 읽어보세요. За 23 дугаар ишлээс эхлээд суллагдсны дараа юу болсон талаар одоо ингэ дуустал нь байгаа. Тэгээ эхний ээлж нь 23-аас 31 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншия. Суллагдагцмаа тэд өөрсдийнхэн дээрээ ирж ахлах тахилч нар болон ахлагчныг тэдэнд хэлсэн бүхнийг уламжлав. Тэд үүнийг сонсоод бурханд нэгэн санаагаар өндөр дуугаар өгүүлрэн өө эзэн тэнгэр газар тэнгис болон тэнгэр доших бүхнийг бүтээсэн нь та билээ. Та өөрийн зарц бидний өвөг Давидын амаар дамжуулан ариун сүнсээр ярихдаа яагаад харь үндэстнүүд уурсаж ард олон дэмий зүйл сэднвэ. Газрын хаад ирж эзэн болон түүний Христийн эсрэг захирагчид цугларцгаав гэсэн таны тосолсон таны ариун зарц Есүсийн нэрээр Херод, Понти Пилат нар харь үндэстнүүд болон Израильчүүдийн хамтаар үнэхээр энэ хотод цугласан билээ. Энэ нь таны мотор ба урдаас тогтоосон таны зорилго бүхэн биелэгдэхийн тулд болоо. Одоо эзэн тэдний занал хийлийг анхаараач. Таны үгийг ярих зүрх зоригийг өөрийнхөө боолуудад сойрхооч. Таны ариун зарц Есүсийн нэрээр эдгэх гайхамшиг болон тэмдгүүдийг үйлдэхийн тулд та өөрийн мутраа сунгаач гэв. Ийхүү залбирч байтал тэдний цугларан байсан газар нь дөргөн чичирхийлв. Тэд бүгд ариун сүнсээр дүрч Бурхны үгийг зоригтойгоор ярьж эхэлвэ. 자, 여기 베드로와 요한이 놓인 다음에 다른 사도들에게 가서 지금까지 있었던 일에 대해서 이렇게 어찌 보면 사실대로 이제 보고하는 겁니다. 이제 추록하게 된 다음에 지금까지 있었던 일에 대해서. За суллагдсныхаа дараа тэр хоёр одоо бусад одоо юу гэдэг бусад дагалдагч нар бусад элч нар дээр ирээд өөрсдөд нь юу тохиолдсныг тийм ээ юу болсон ямар зүйл тохиолдсныг бүгднийг ярьж хэлсэн байна. 자, 이 보고하는 것을 통해서 거기 있었던 사도들 또 다른 제자들이 한 마음으로 하나님 앞에 이렇게 영광을 돌리는 찬양을 돌리는 이런 고백을 하게 된 거예요. За тэгээд бид нэр одоо энэ бүх зүйлийг сонссныхоо дараа Бурхны өмнө нэг санаатаагаар одоо дууга өндөрсгөн Бурханд алдрыг өргөж Бурхан руу хандаж байгаа. 자, 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시요 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 이렇게 하면서 시편 2장 1절로 2절에 있는 말씀을 통해서 하나님 앞에 영광을 돌립니다. За тэгээд бид нэр яасан бэ гэх юм бол юу гэдэг эзэн тэнгэр газар тэнгис болон тэдгээрт орших бүхнийг бүтээсэн нь та билээ. Та өөрийн зарц бидний өвөг Давидын амаар дамжуулан ариун сүнсээр айлдахтаа гэд одоо хэлж байгаа нь болохоор дуулал 2 дугаар бүлгийн 1 2 дугаар ишлэлийг хэлж байгаа. Дуулал 1 2 дугаар бүлгийн 1 2 дугаар ишлэлийг ярьж хэлж байгаа. 자, 여기 거기 사도들과 제자들이 있는 곳에서 보고할 때 이렇게 하나님께 영광을 돌리게 한 것은 하나님께서 지금 일하고 계시는구나. 하나님의 역사가 이제 본격적으로 시작됐다고 하는 것을 그들이 확신했기 때문에 이런 찬양을 하나님께 돌린 거예요. Эднэр тийм ээ одоо нэг дуу хоолоогоор Бурханд одоо алдрыг өргөж байгаа нь Бурхны тэр ажиллаж байгаа. Бурхан үнэхээр энэ газар ажиллаа хийж байгааг мэдсэн учраас одоо Бурханд алдрыг өгөөж байна. 과거에 이 유대 종교 지도자들과 또 여기 27절에 있는 것처럼 헤롯과 본디오 빌라도
또 이방인 또 이스라엘 백성과 합세해서 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬렸다. 어떻게 보면 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 그러니까 그전에는 이렇게 예수 그리스도를 거역했지만 이제는 하나님께서 예정하신 그것을 행하려고 우리를 하나님께서 이 자리에 모아놓았는데 그 역사가 이제 나타났다고 고백을 합니다. За тэгээд 27 28 дугаар ишлэл дээр харах юм бол өмнө нь тийм ээ таныг одоо ариун зарц Есүсийн эсрэг Херод, Понти Пилат, хайр үндэстнүүд болон Израильчууд хамтаар үнэхээр энэ хотод цугларсан билээ. Харин таны энэ нь таны мутар ба урдаас тогтоогдсон таны зорилго бүхэн биелэхийн тулд болоо гэж. Энэ бол бурхны нөгөө тогтоосон төлөвлөгөө тийм ээ. Төлөвлөсөн төлөвлөгөөгөө бурхан биелүүлэхийн тулд одоо ажиллаа хийж байна гэж түүнийг одоо бурханд хэлж байгаа. 자, 아까도 얘기했지만 이스라엘 백성을 하나님이 선택한 목적이 무엇인가? За түрүүн хэлсэн тийм ээ Израилийн ард түмнийг сонгосон тэр бурхны зорилго нь юу юм болоо? 그건 어떻게 보면 아브라함 때부터는 하나님의 예정이죠. 앞으로 이렇게 너희 백성들을 이렇게 쓸 것이다라고 하는 예정입니다. За энэ нь Авраамийн үеэс л одоо тогтоосон одоо бөгөөд төлөвлөсөн бөгөөд цаашдаа та нараар дамжуулан ийм хийнэ гэсэн ийм төлөвлөгөө байгаа. 이스라엘 백성을 선택한 목적은 그들을 구원의 기관으로 하나님이 선택하십니다. Израилийн ард түмнийг сонгосон шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол тэднийг авралынхаа тийм ээ одоо багаж гэхгүй авралтаа ашиглахын тулд одоо бурхан сонгосон байна. 자, 구원의 기관이라는 것은 장차 오실 예수 그리스도를 통해서 온 세상을 구원받게 하는 일에 그들을 하나님이 쓰시려고 그들을 선택했다는 겁니다. Тэгвэл энэ тэр авралынхаа нэг одоо багаж гэж хэлэх үү тийм ээ одоо авралын нэг одоо хэрэглүүрээ болгож ашиглах болсон зорилго нь тэр бүх дэлхийн ертөнцийн сайн мэдээ дамжуулахын тулд одоо тэр Израильчуудыг сонгосон байна. 자, 그때가 지금 된 겁니다, 지금. За тэгвэл тэр сайн мэдээ дамжуулах үе нь одоо болсон байна. 자, 예수님도 오셨고 예수님도 십자가 부활을 통해서 구원을 완성하셨고 이제 오순절 성령의 역사를 통해서 이제 하나님은 과거 이스라엘 백성들을 선택한 그 목적을 지금 성취해 나가신다는 것을 고백하는 거죠. Израилийн ард түмнэр дамжуулан өөрөө тийм ээ одоо харин төснүүдийг аварч тэр өөрийн сайн мэдээг тунхаглана гэсэн тэр бурхны төлөвлөгөө одооноос эхлээд одоо хэрэгжиж байгаа. Тэр нь яасан бэ гэвэл Есүс Христ ирсэн, тэр заалмай дээр нас барсан, тэр тэнгэрт дахин амьлаа тэнгэрт одсон учраас одоо энэ бүх зүйл төлөвлөгөө биелж одоо эхэлж байгаа. 자, 그런데 여기 29절에 보니까 자, 이렇게 하나님의 때가 되어서 이 복음의 사명이 선포되는데 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 이렇게 이제 간구를 합니다. 그 자리에 모였던 사람들이 하나님께 기도하는 내용인데요. За тэгээд юу гэж нэ гэх юм бол 29 дугаар эшлэл дээр эзэн та тэдний замлхийллийг анхаараач гэж залбирч байгаа. 자, 이렇게 하나님의 구원 역사가 어찌 보면 진행되고 있는데 위협이라고 하는 것은 그것을 깨닫지 못하는 이 대제사장이나 그 유대의 종교 지도자들. 자, 그들이 그걸 깨닫지 못하는 거예요. Тэгвэл энэ сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ одоо ч гэсэн дамжуулагдаж байхад эднэрийг ингэж одоо замлхийлж байгаа тийм ээ одоо сүрдүүлэн одоо нэгснээ тэднэрээс энэ маань болохоор тэднэр үнэхээр тэр үеийн цаг үеийн удирдагч нар одоо болтол тэр ойлгоогүй ухаараагүй байгаа бөгөөд хэвээр одоо ч гэсэн тэднэр сатаанд боолцлогдсон хэвээрээ байгаа. 그걸 하나님이 굽어보시옵고라는 말은 하나님이 그것을 보시고 그들의 악함을 깨우치든지 아니면 돌아서게 해달라고 하나님께 기도하는 거죠. За тэгээд юу гэж нэг юм бол энэ дээр замлхийллийг анхаараач гэж залбирсан юм уу. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бол бурхан минь та тэднэрт одоо нэг бол ойлгуулж өг эсвэл энэ замаас тэднийг буцаагаад өгөөч гэж одоо тэр
дагалдагч нар одоо бурхны өмнө залбирч байгаа. 여러분들이 분명히 알아야 될 것은 교회를 핍박하는 사람은 교회 바깥에 있는 사람이 아니라 교회 안에 있는 사람이 교회를 핍박합니다. Чуулганыг хавчдаг хүмүүс ямар хүмүүс байд юм бэ? Зөвхөн чуулганы гадаа байгаа хүмүүс одоо юу гэдэг чуулганд явдаггүй ч юм уу тийм хүмүүс хавчаад байдаг биш. Чуулган дотор байдаг хүмүүс тийм ээ одоо маш их хавчиж одоо саад болдог байна. 자, 어떻게 교회를 핍박하죠? Тэгвэл яаж чуулганыг хавчих вэ? 자, 거기에 욕심이라는 것이 들어가 있고 또 어찌 보면 기도하지 않고 흑암이라고 하는 것이 들어있으면 이것이 어떻게 보면 하나님을 위한다는 포장을 가지고서 하나님의 교회를 손해주고 하나님의 구원운동을 손해주는 거예요. За тэгвэл энэ маань одоо яаж юу гэлээ тэр хүмүүс маань яаж хавчдаг юм бэ гэвэл нэг ёсны тэр хүмүүсийн дотор одоо нэг ёсны шунал орж ирнэ тийм ээ шуналтай байгаа зогсохгүй одоо шуналаас гадна тэр сүнслэг байдлынхаа хувьд харанхуй одоо тийм ээ харанхуй болсон хүмүүс тэр одоо бурхны ажил гэх юм уу цуглааны ажилд одоо саадах явдаг байна. 영적 흑암은 자기가 누구인지를 모르는 사람. Тэгвэл сүнслэг харанхуй байдал гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? Тэр хүн өөрийгөө хэн гэдгийг мэддэггүй байна. 자기의 사명이 무엇인지를 깨닫지 못하는 사람. өөрийнхөө үүргийг, дуудлагыг ойлгоогүй хүн байх. 또 하나님의 인도와 주장을 따라가지 않는 사람. Бурхны удирдлага хийгээд бурхны одоо хөтлөлийг дагаж явдаггүй хүн байх. 그런 사람에게 역사합니다. 그게 영적 흑암이에요. 그런 사람들에게 나타나는 증상이에요. ийм одоо байгаа бөгөөд энэ нь тэр нөгөө сүнслэг харанхуй байгаа хүмүүст илэрдэг шинж тэмдгүүд байдаг байна. 그런 사람들은 대부분 마귀에게 종로로 탑니다. Ийм хүмүүс ихэвчлэн одоо юу гэдэг сатаанд одоо боолцогдсон байдаг байна. 저는 한국 교회에서 그런 걸 많이 봤어요. Би Солонгос чуулганд энэ зүйл маш их үзсэн. 자, 그래서 그 사람들은 세상에서의 어떤 자기의 본세, 교회에서의 자기의 본세만을 지키기 위해서 끊임없이 죄를 짓는 거예요. Тийм учраас энэ хүмүүс чуулганд тийм ээ өөрийнхөө эрх мэдлийг за эсвэл дэлхийн ертөнцийн өөрсдийнхөө эрх мэдлийг хадгалж үлдэхийн тулд хамгаалж үлдэхийн тулд янз бүрийн тэр гим нүглийг тасралтгүй үйлдсээр байдаг. 자, 이 구원 운동이 예수 그리스도를 통해서 복음 증거되는 것이 분명한 하나님의 뜻인데 그것을 위협했다고 하는 것은 이 시대의 종교 지도자들이 영적 흑암에 빠져 있다는 것을 분명히 보여주는 증거죠. Гэтэл энэ дагалдагч нар тийм ээ сайн мэдээ дамжуулж байхад сайн мэдээ дамжуулж байхад тэд нарыг айлгаж сүрдүүлж тийм ээ энэ нэрээр ярьж болохгүй гэж хэлж байгаагаас нь харах юм бол энэ үеийн тэр юудын одоо удирдагч нар тэр зөвлөлийнх нь бүгдээрээ тэр сүнслэг харанхуй нөхцөлд байгаа гэдгийг тийм ээ одоо бид эндээс харж бас энд хэлж өгч нотолж өгч байна. 하나님이 복음 전하는 것이 지금 하나님의 뜻이기 때문에 여기 사도들과 그 자리에 모였던 제자들은 이렇게 하나님께 기도합니다. 그 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 이렇게 기도해요. За тэгээд мэдээж одоо тэр үед тийм ээ одоо дагалдагч нар бол бурхан эзний боолуудын үүрэг нь юу байсан бэ гэх юм бол мэдээж сайн мэдээ түгээх байсан бөгөөд тэдний залбирч байгаа залбирлыг нь харахын тулд юу гэж харах юм бол юу гэж нэх юм бол таны үгийг ярих тэр зүрх зориг өөрийнхөө боолуудад сойрхооч гэж хэлж байгаа. 담대히 하나님의 말씀을 전하게 해달라. 이게 어떻게 보면 어떤 위협에서도 위협 때문에 우리가 복음을 못 전한다. 우리가 이런 상황 때문에 우리가 복음을 전할 수 없다. 이런 상황 논리가 아니라 지금 하나님께서 역사하고 계시는 그 순리에 따라가는 기도라고 할 수 있습니다. Эндээс харах юм бол тэд нар юу гэдэг нь одоо сайн мэдээ дамжуулахад нь тэд нарыг айлгаж сүрдүүлээд тийм ээ одоо дарамтлаад байгаа ч гэсэн энэ дээр үнэхээр одоо юу гэдэг биднэрт тэр таны сайн мэдээг ярих тэр зүрх зоригийг өгөөч гэж гуйж байгаа. Одоо яг л одоо бурхны тэр одоо удирдах байгаа үйл явцын дагуу тийм ээ болж байгаа бөгөөд одоо өөрийнхөө хүмүүст тэр сайн мэдээг дамжуулах тэр хүчийг
өгөөч гэж хэлж байгаа. 여기 30절에는 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 이렇게 기도했어요. За тэгээд таны ариун зарц Есүсийн нэрээр эдгэх гайхамшгууд болон тэмдгүүдийг үйлдвэрлэхийн тулд өөрийнхөө мутраа сунгаач гэж залбирсан байна. 자, 그럴 때 여기 31절에 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 이렇게 말씀. За тэгтэл 31-р эшлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэвэл ийхүү залбирч байтал тэдний цугларан байсан газар нь дойргон чичирхийлв. Тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч бурхны үгийг зоригтойгоор ярьж эхлэв гэсэн ба. 자, 여기에 모였던 제자들과 사도들의 기도가 분명 하나님의 마음에 합당한 기도였다고 하는 증표가 바로 이겁니다. 성령이 충만해서 담대히 하나님의 말씀을 전파하게 된 겁니다. Энд цугласан байгаа дагалдагч нар одоо бурхны боолын одоо тэр шавнырийнх нь одоо залбирал нь үнэхээр бурхны сэтгэлд нийцсэн гэдгийнх нь одоо илэрл юу болсон бэ гэх юм бол ариун сүнсээр дүүрэн тийм ээ тэд нар бурхны үгийг зоригтойгоор ярьж тэр байсан газар нь одоо дөргөн чичирхийлсэн нь одоо ерөөсөө бурхны сэтгэлд нийцсний одоо тэмдэг болсон байна. 자, 우리가 가는 길이 이게 하나님의 뜻인가 하나님의 뜻이 아닌가를 분명히 알 수 있는 모습이 여기 바로 여기에 기록이 되어 있어요. 25절. Тэгээд бидний явж байгаа зам маань үнэхээр одоо зөв зам үнэн үү үгүй юу гэдэг нь энэ дээр одоо сая ингэж харагдаж байна. 자, 오순절 성령의 역사가 다시금 거기에 나타났다고 보면은 이해가 쉬울 거예요. За тэгвэл энэ саяын 31-р ишлэлийг харах юм бол нөгөө Пентакостийн өдөр буусан ариун сүнсний ажил тийм ээ энэ өдөр бас ирсэн байх нэ буусан байх нэ гэж бид нар харж 충만한 역사. ариун сүнсээр дүүрэн ажил. 그 감동과 능력의 역사가 Тэр хүчтэй хөдлөл болоод тэр хүч чадлын бурхан ажил. 자, 아무리 위협이 있어도 담대히 복음을 전하게 해달라라고 기도할 때 거기 나타나. Хичнээн одоо юу гэдэг сүрдүүлэг байсан ч гэсэн тэр сайн мэдээг зоригтойгоор дамжуулахад туслаач гэж залбирч байгаа. 우리 신앙의 방향이 뭘까요? Тэгвэл бидний итгэлийн маань одоо зөв чиглэл хаашаа байна вэ? 우리의 신앙의 방향이 바로 이렇게 해야 돼. Бидний итгэлийн зөв чиглэл маань хүртэл яг л ийм байх хэрэгтэй. 복음 전하는 게 하나님의 뜻인데 위협한다, 핍박한다고 복음 전하는 것을 중단해서는 안 돼. Одоо мэдээ сайн мэдээ дамжуулах маань маш их чухал тийм ээ. Гэтэл бид нарыг одоо сүрдүүлж байна, бид нарыг одоо айлгаж байна гэдгээс болоод бид нар одоо юу яаж болохгүй юм одоо тэр сайн мэдээгээ зогсоож болохгүй байх нэ. 그래도 담대히 우리가 복음을 전하게 해달라 하면서 나가서 여기 보니까 하나님의 말씀을 전하니라 그랬잖아요. 실제로 나가서 복음을 사도들과 제자들이 전했던 겁니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол төгсөл хэсгээр тийм ээ одоо бурхны үгийг зоригтойгоор ярьж эхэллээ гэсэн маа. Ингээд үнэхээр бид нар залбирсныхаа дараа яваад бурхны үгийг маш зоригтойгоор сайн одоо ярьж эхэлсэн байх нэ. 그럴 때 어떤 역사가 일어났을까요? За тэгвэл энэ үед тийм ээ энэ тохиолдол ямар гайхамшиг ямар ажлууд бий болсон юм болоо. 자, 여기 큰 초대교회 부흥의 역사가 나타났던 겁니다. Энэ үед одоо агуу гэх үү одоо маш гайхалт агуу тэр анхны чуулганы үеийн сэргэлт тэнд бий болсон байна. 자, 사도행전 2장에서 나타난 그 부흥의 역사, 그 역사가 더욱더 진행되었다고 하는 증표가 여기 32절부터 기록되고 있어요. За тэгээд тэр үйлсийн 2 дугаар бүлэг дээрээс гарч байсан тэр одоо сэргэлтийн сэргэлт маань энэ хүртэл одоо 32 дугаар ишлэлээс хүртэл тийм ээ одоо гарч харагдаж байгаа. 자, 여기 말씀해 보니까 믿는 우리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 그랬어요. За тэгээд 32 дугаар ишлэлээр харах юм бол итгэсэн тэдгээр хүмүүс нэг зүрх сэтгэлтэй байсан бөгөөд тэдний хинэнч өөртөө байгаагаа минийх гэдэггүй харин тэдний бүх юм нь нийтих байваа гэсэн байна. 성령 충만한 역사가 일어나면 한 마음과 한 뜻이 됩니다. 아리ун сүнсээр дүүрэх юм бол тийм ээ тэд нар нэг хүсэл зорилготой, нэг сэтгэлтэй, нэг зүрхтэй болдог байна. 자, 어떤 한 마음과 한 뜻일까요? За тэгвэл ямар зүрх одоо тийм ээ нэг зүрх нэг сэтгэл юм болоо, нэг хүсэл юм болоо.
복음을 전하는 일에 그 위협을 두려워하지 않고 담대히 복음을 전하는 일에 한 마음과 한 뜻이 되었다. Сайн мэдээ дамжуулах ажил тийм ээ одоо тэр ямар ч сүрдүүлгээс айлгүйгээр нэг зүрх нэг сэтгэлээр одоо урагшилж яддаг байна. 또 모든 물건을 서로 통용했다 그랬죠. За тэгээд тэд өөрсдөө байгаагаа одоо хамтдаа нийтдээ одоо хэрэгэлдэг байсан байгаа тийм ээ. 이건 무엇을 가르칠까요? Энэ нь юуг хэлж зааж байгаа юм болоо? 서로 통용했다는 것은 많이 가지고 있는 사람은 부족한 사람을 나눠주고 가난한 사람을 도와줬다는 뜻이에요. За эндээс харах юм бол энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр одоо их хөрөнгөтэй хүн гэх одоо маш их байгаа хүн нь ядуу хүмүүстэй хуваалцаж тарааж өгдөг тийм ээ бусдаа одоо хувааж өгдөг байсан байна. 자, 커뮤니티 하는 사람들은 이걸 가지고서 이 초대교회 봐라. 이렇게 초대교회에도 공산주의가 있었다. 그런 주장을 하는데 그런 뜻이 아니에요. Гэтэл коммунист ч юм уу одоо тийм ээ иймэрхүү хүмүүс харах юм бол одоо коммунистийн одоо тэрийг дагдаг хүмүүс энэ байдлыг хараад та нар ч гэсэн анхны чуулганы үед гэсэн хар бие биедээ баячууд ингэж хувааж тарааж өгдөг байсан байж тээ гэж ингэж ашиглаж ярьдаг байгаа нөхдөд. Гэтэл яг үүндээ бол тийм ч тийм ээ. 자, 평등주의죠. 평등주의. Бүх зүйлийг ерөөсөө тэгш нэг одоо адилхан байлгах үзэл. 그런 뜻이 아닙니다. Тэгвэл тийм одоо тэгш байлгах одоо үзэл биш байх нэ. 초대교회 하나님께 은혜, 그러니까 하나님의 은혜 붙들린 이 자리에 있었던 이 모든 사람들이 욕심을 버렸어요. 욕심이 없어졌어요. Тэдний хувьд л одоо шунал гэдэг зүйл байхгүй. 형제를 귀하게 여기고 형제를 긍휼히 여기는 마음이 있었다는 거예요. Харин ч эсэргээрээ одоо тийм ээ ах дүүсээ энэрч халамжилдаг тийм ээ одоо байхны. 그래서 이런 모습들이 나타난 겁니다. Тийм учраас одоо үр дүнд нь илэрлэл нь ийм илэрлэл үзэгдэж байна. 저와 여러분들이 진정으로 하나님을 믿는다고 하면은 우리가 욕심을 좀 버리고 남을 불쌍히 여기고 남을 긍휼히 여기고 때로는 그 사람을 나와 같은 믿음의 동역자로 이렇게 판단해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн бусдыг тийм ээ үнэхээр энэрч харж тийм ээ одоо өрөвдөж энэ хандаа зогсохгүй энэ хүн маань надтай адилхан итгэлийн хамтрагч шүү гэж бид нар хандах хэрэгтэй. 그럴 때 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라라는 이런 말씀들을 우리가 실천에 옮길 수 있어요. За ингэж бид нар бодох юм бол одоо надтай үнэхээр итгэлийн хамтрагч миний одоо ах дүү гэж бодох юм бол тэд нэр өөрсдийн зүйлсээ тийм ээ одоо бие биетэй хуваалцаж тэднийх минийх гэдэггүй харин тэд бүх юм нийтийнх байлаа гэж байгаатай ийм одоо ийм хуваах сэтгэл ихэд төрөх болно. 또 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그중에 가난한 사람이 없었다 그랬습니다. За тэгээд 33 дугаар ишлэл дээр элч нар Есүс Христийн амьсныг агуу хүчээр гэрчилж байсан бөгөөд тэдний бүгдийн дээр бялхам их нэгүсэл байсан болоо гэж. 자, 사도들이 복음을 전할 때 큰 권능의 역사가 나타났어요. За элч нар сайн мэдээг дамжуулахад тийм ээ агуу хүчээр дамжуулсан байна. 자, 이 큰 권능은 어찌 보면 하나님의 능력의 역사가 그 사도들을 통해서 드러난 겁니다. 복음을 전할 때. Сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ бурхны дээр сайн мэдээний гайхамшиг тэр элч нараар дамжуулан тэр илэрч харагдаж байсан. 자, 여기 잠깐만요. 합시다. За хичээлээ өргөжлүүлье. 여기 초대교회 이렇게 믿는 무리가 다 한 마음과 한 뜻이 되어 가지고 서로 욕심 없이 같이 이렇게 하나님의 구원 역사를 지금 이제 진행해 나가고 있습니다. 여기. За энэ дээр харах юм бол одоо итгэгчид тийм ээ одоо бүгдээрээ нэг сэтгэлээр хамттай одоо байж бүх зүйлийг хамттай хийж ингэж одоо сайн мэдээг бас дамжуулж байгаа. 사도들이 이렇게 복음을 전할 때 큰 권능의 역사가 나타났어요. Элч нар сайн мэдээ дамжуулахад агуу хүч тэнцээ бий болсон гэсэн тийм ээ.
데살로니가전서 1장 5절에 보면 사도 바울이 데살로니가 교회를 세울 때 말로만 아니라 큰 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다. 그렇게 1장 5절에 그렇게 말씀한 게 있어요. Нэгдүгээр Теsalоникийн 1:5 дээр хэлсэн байгаа тийм ээ, зөвхөн тэр сайн мэдээг дамжуулахдаа зөвхөн үг хэлээр биш тийм ээ, хүч хийгээд тэр сайн мэдээ бас агуу баталгаатайгаар очсон гэж хэлсэн байдаг тийм үү? 그런 모습으로 예수 그리스도의 부활을 증거한 겁니다. Ийм байдлаар Есүс Христийн одоо амьлалтыг, дахин амьлалтыг гэрчилж байгаа. 예수 그리스도의 부활은 옛날에도 얘기했지만 부활이라고 하는 것은 죄와 사망의 권세를 이겼다는 증거예요. За тэгвэл дахин амьлалт гэдэг нь гин болоод үхлийн одоо үхлийн эрх мэдлийг ялсны одоо баталгаа. 이스라엘 편에서 볼 때는 이제 예수님이 죄와 사망의 권세를 이겼기 때문에 예수를 믿으면 너희도 죄사함을 받았다라는 그런 확신이 선포된 겁니다. 부활이라고. За тэгвэл тэр дахин амьсан гэдэг баталгаагаар дамжуулаад Есүс дахин амьсан бол та нар ч гэсэн дахин амьдрнаа гэсэн тийм ээ, тэр одоо баталгаагаар гэсэн одоо гэж одоо тэд нар сайн мэдээ дамжуулсан ба. 자, 우리가 큰 은혜를 받아가지고 그 중에 가난한 사람이 없었다 그랬습니다. За тэдний дээр бялхам их нэгүсэл байсан юм а гэж байгаа. 자, 성도들 중에는 가난한 사람 분명히 있지요. За 34 дугаар эшлэлдэр тэд гачигдж дутагдсан хүн тэдний дунд байсангүй гэж. 왜 Мэдээж 가난한 사람이 эцэгчдийн дунд 없지요? ядуу хүмүүс байдаг тийм үү? Гэтэл энэ дээр байхгүй байлаа гэсэн. Яагаад тэгвэл энэ ядуу хүмүүс байхгүй байсан юм болоо? 여기 보니까 밭과 집 있는 사람은 팔아서 그 판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 34 дугаар эшлэлийн тэр дундаас харах юм бол учир нь газар орон байр эзэмшигчдэн цөмөөрөө тэр бүгдээ худалдсан өртгийг нь авчирч гэсэн байна. 여기 밭이라든지 집이라든지 자기 재산 있는 사람이 그걸 팔아서 가난한 사람들을 돕기 위해서 사도들의 발 앞에 두었다는 거예요. За тэгвэл тэр өөрсдийн эзэмшил газартай, өөрсдийн гэр оронтой байсан хүмүүс өөрсдийнхөө эзэмшлийг зараад ядуу хүмүүстэй тийм ээ, ядуу нэгэндээ туслахын тулд дагалдагч нарт, элч нартын өмнө авчирч өгдөг байсан байна. 사도들은 각 사람의 필요를 따라서 그것을 나누어 줬어요. Харин элч нар хүн бүрт хэрэгцээнийхэн дагуу одоо хуваарлдаг байсан байна. 자, 그렇기 때문에 은혜 받으면 욕심이 없어집니다. Тиймээс ивэл авах юм бол тэр шунал гэдэг зүйл байхгүй болдог байна. 나도 경험적으로 내가 볼 때 내가 은혜 받고 나니까 은혜 받은 뒤에는 내 것을 다른 사람들에게 나눠주더라고. Миний туршлагыг үзэх юм бол хэлэх юм бол хэрвээ би ивэл авах юм бол тийм ээ, маш их ивэл тэр нэгүслийг одоо авч мэдрэх юм бол өөрийнхөө зүйлийг бусдаа ингэж хуваалцаж тарааж өгдөг болсон. 이건 어찌 보면 하나님이 주시는 감동이 어떻게 보면 내 것을 나눠주는 것을 통해서 주시는 또 다른 은혜의 역사를 맛봤기 때문에. Энэ нь нэг ёсны тийм ээ, одоо би өөрийн тэр бусдад өгөх тэр ивэлийг, тэр бусдад өгөхийн ивэл нэгүслийг мэдэрсэн учраас. 여러분들도 그렇게 하세요. Та нар ч гэсэн яг ингэж хуваалцаарай. 여러분들도 서로 어려운 사람들이 있으면 도와주는 사람이 돼야 됩니다. Та нар ч гэсэн биедээ тийм ээ, одоо үнэхээр хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүс байх юм бол биедээ туслаад хувааж өгөөрэй. 지금 몽골이 많이 어렵잖아요. Одоо Монгол маш их хэцүү болсон байгаа тийм ээ. 물가가 그냥 너무 뛰어서 Юмны үн одоо хит өссөн. 앞으로 더 어려워질 것 같은 생각이 들어요. Одоо цаашдаа бүр илүү хэцүү болох юм шиг байна. 이전의 시간이 우리 성경에 있는 것, 오늘 우리가 새벽에 전도서의 말씀을 가르치는데 하나님이 이 바람이 남에서 북으로 불다가 이전에 있던 곳으로 다시 돌아간다고 했어요. 다시 말하면 성경에 있는 역사는 바람이라고, 하나님의 역사는 바람이라고 본다고 하면 하나님의 역사는 과거에 있었던 하나님의 그 말씀 속에 있었던 그 역사는 반복되어진다는 것을 우리에게 보여줍니다.
Өнөө өглөө чуулган дээр номлогчийн үгс номноос хуваалцсан. За тэндээс харах юм бол өмнөдөөс одоо хойшоо одоо салхилж байсан салхи буцаад одоо хойноос өмнөд рүү одоо салхиллаа гэсэн хэсэг байсан. Салхи гэдэг маань болохоор Бурхны ажлыг илэрхийлдэг бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн тэр түүх Бурхны тэр Библиэлд байгаа хэлэгдсэнчлэн яг одоо дахин одоо өөр цаг буцаад одоо Бурхны ажил руу анхаарах юм тийм цаг ирж байна. 과거 성경에 보면 자, 이 애굽에 일어난 그 요셉 때 애굽의 그 앞으로 되어질 일에 대해서 요셉이 예언하는 내용이 나오잖아요. Библиэлд харах юм бол Йосефийг нөгөө Египтийн захирагч байсан үед тийм ээ. За захирагч арай болоогүй байхад Египтэд юу болох талаар одоо иш үзүүлсэн тэр зүйдлдэг байгаа тийм ээ хаан. 7년 풍년과 7년 흉년에 대해서 7 жил хангалуун сайхан амьдарч 7 жил одоо ган гачигтай амьдрнаа гэсэн иш үзүүлэг байгаа. 그 역사가 지금도 진행되고 있습니다. Тэр ажил, тэр Бурхны ажил одоо ч гэсэн хэрэгцээр явж байгаа. 전 세계적으로 이전의 시간들은 2020년도까지는 풍년의 시간이었다고 하면 이제 2020년 이후의 시간부터는 흉년의 시간이 들어온 것 같아요. Энэ дэлхийн ертөнцийн тэр аяараа 2020 он хүртэл маш сайхан хангалуун сайхан одоо он жилүүд байсан бол 20 оноос хойшоо тийм ээ одоо ган гачгийн цаг ирж явах шиг байна энэ бүх дэлхийд аяар. 흉년의 시간이 오면 다들 여유가 없지요. Мэдээж энэ ган гачгийн цаг учрах юм бол бүгдэнд нь л одоо хэцүү байх болно тийм үү? 민족이 민족을 대적합니다. Үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг дайтна. 또 나라와 나라가 전쟁하고요. Улс орнууд хоорондоо дайтаж 또 그 사회는 안정되질 않습니다. 사회가 항상 불평불만이 많아져요. 혼란해. нийгэм хүртэл амар тав байж чадахгүй. Маш их одоо юу гэдэг гомдолтой, уур уцаартай байх болно. 자기 주장만 내세우고. Хүн болгон л өөрсдийн бодол санааг одоо юу гэдэг дагаж мөрддөг. 자연재해는 어떻습니까? 자연. Тэгвэл байгаль яг бол 여러 곳에서 이상 지원들이 많이 발생해서 감당할 수 없는 일들이 생기잖아요. янз бүрийн газар одоо тийм ээ үнэхээр одоо дааж давахын аргагүй янз бүрийн зүйлс тохиолдоод одоо үнэхээр хэцүү. 이게 흉년의 모습들이. 흉년의 모습. Энэ бол ерөөсөө л ган гачгийн тэр одоо хугацаанд ган 그런데 은혜 гачгийн 받은 사람의 모습은 뭐예요? 오늘 여기 있는 것처럼 우리가 하나님의 은혜를 받았다고 하면 벌써 은혜의 냄새가 나잖아요. 욕심이 없고 다른 사람을 불쌍히 여기고 자기 것을 희생하는 이 선한 모습이 열매로 나타납니다. За тэгвэл Библиэлд яаж нэг гэвэл тэр ивэл авсан хүн ямар байна вэ гэвэл ямар ч шуналгүй болж тийм ээ өөрсдөө байгаа зүйлсээ хуваалцаж бусдад тарааж өгдөг тийм ийм одоо ивэл ийм одоо ажлууд бий болсон байна. 자, 여기 36절에 보면 부브로에서 난 레이족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들을 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 밭이 있음에 밭을 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라 이런 말씀이 있어요. За тэгээ 36 37 дугаар эшлэл элч нарт Барнаб орчуулбал тайвширлын хүү хэмээн нэрлэгддэг Кипр төрсөн Леви овгийн Йосеф нь өмчилж байсан талбайгаа зараад мөнгийг нь авчирч элч нарын хүлд тавьжээ. 이 바나바라고 하는 사람이 유명한 사람입니다. За энэ Барнаб бол одоо маш их алдартай хүн. 나중에 사도 바울과 더불어서 복음을 전하는 일에 아주 귀하게 쓰임을 받던 그런 사람이에요. Дараа нь энэ хүн элч Паултай хамтарч сайн мэдээ дамжуулахад маш их одоо ашиглагддаг одоо тийм хүн байгаа. 이 사람이 레이족이라고 하는가 보니까 레이족이라고 하니까 레이 이스라엘의 12지파 가운데 레이 사람입니다. 레이. За тэгээд энэ хүнийг харах юм бол Леви овгийн хүн байгаа тийм ээ. 12 Израилийн 12 овгоос одоо Леви овгийн хүн байгаа. 정통적으로 볼 때 이 사람은 하나님의 말씀에 붙들려 있는 사람이라고 볼 수 있어요. За тэгээд энийг ерөнхийдөө ингээ харах юм бол ерөөсөө л одоо Бурхны үгэнд
одоо бүр нэвт шурт одоо юу гэдэг сургагдсан хүн байгаа. 레자손이 직분이 뭐냐면 성전을 지키고 성전을 어떻게 보면 봉사하는 직분이 레위 사람의 직분입니다. За левичүүдийн леви овгийнхны хариуцсан ажил нь юу вэ? Леви овгийнхан бол ариун сүм доторх ажлыг хийдэг тийм ээ. Одоо сүмийг хамгаалах, эсвэл сүмд үйлчлэх энэ бүх зүйлийг хийдэг хүмүүс байгаа. 그중에 아론의 계통은 제사장 가문이 되고요. За мэдээж Аароны цусан одоо удмынх нь болох юм бол мэдээж тахилчийн үүргийг гүйцэтгэдэг. 그렇지 않더라도 다른 레위인들은 성전에서 살면서 성전을 봉사하는 직임이 그들의 일이에요. Харин оронд одоо Аароны цусан удам биш ч гэсэн тэр леви овгийнхан бол сүмд байрлаж, сүмийг харж, хамгаалдаг, сүмд үйлчилдэг одоо ажлуудыг леви овгийнхан хийдэг байна. 근데 이 사람이 자기의 밭을 팔아가지고 사도들의 발 앞에 두었는데 단순히 많은 사람도 있을 건데 굳이 이 사람이 등장하는 것은 이 사람이 앞으로 그 밭을 팔아서 왜 사도들의 발 앞에 두었는가를 알 수 있기 때문에 이 사람이 등장합니다. За мэдээж тэр үед олон хүмүүс газраа зараад эсвэл гэрээ зараад одоо мөнгө төгрөгөө тийм ээ одоо олсон орлогоо элчнэрт авчирч өгч байсан байх. Гэтэл яагаад заавал энэ Барнабыг ингэж тодтогч одоо нэрийг нь гаргаж ирсэн юм бэ? Тэгвэл яагаад ингэж нэрийг тодтогсон нь одоо цаашлтын ишлэлүүдээр гарч ирнэ. 자, 여러분들 예수님이 어떤 청년에게 부자 청년에게 저 선생님을 쫓겠습니다. 그러니까 예수님이 내 밭을 팔아 가난한 사람을 나눠주고 그 뒤에 나를 쫓으라 그런 말씀을 하십니다. 예수스ийн үед тийм ээ нэг залуу хүн очоод би Есүсээ таныг дагая гэж хэлэхэд Есүс юу гэж хэлдэг вэ гэхэд газраа зараад тийм ээ газраа зараад ядуус өгчөөд тарааж өгчөөд тэгээд намайг дагаа гэж хэлдэг байна. 자, 그것이 의미하는 게 뭘까요? За тэгвэл тэрний илэрхийлж байгаа зүйл нь юу юм болов? 자, 그것이 의미하는 것은 이 바나바가 이제 주를 위해서 살겠다고 헌신했다는 것을 보여주는 징표입니다. За тэгвэл энэний илэрхийлж байгаа тэр газраа зарсны одоо илэрхийлэл нь юу вэ гэх юм бол би эзний төлөө Барнабын хувьд бол би эзний төлөө одоо өөрийгөө золиос болгон амьдрах болно гэсэн одоо илэрлийн одоо шинж тэмдэг нь байна. 우리도 하나님의 나라를 위해서는 때로는 우리가 자기의 것을 좀 내려놓을 줄 알아야 돼요. Бид нар Бурхны улсын төлөө заримдаа тийм ээ өөрийнхөө зүйлсийг орхиж чаддаг тийм ээ одоо байх хэрэгтэй. 대부분 우리 한국의 목회자들이 이렇게 목회자가 될 때는 세상 일을 내려놓습니다. Ихэвчлэн Солонгосын пасторууд тийм ээ Солонгос одоо пасторууд Бурхны ажлыг хийнэ, Бурханд одоо үйлчлэнэ гэх юм бол дэлхийн зүйлсийг бүгдийг нь хойш нь хайдаг байгаа. 저도 지금까지 이렇게 주의 일을 하면서 참 어떻게 보면 은퇴하게 되면 우리 집사람이 걱정할 정도로 우리 애들이 걱정할 정도로 어찌 보면은 주의 일을 하면서 다 나에게 주어진 인생의 시간을 갖다가 하나님 앞에 썼지만 다 내어놓고 가는 거예요. Миний хувьд ч гэсэн харах юм бол одоо би одоо пасторын хувьд тийм ээ пастор одоо тэтгэвртэй гарлаа гэхэд эхнэр нь одоо цаашдаа яана гэж санаа зовх хэмжээний үр хүүхдүүд нь цаашдаа одоо ээж аав маань яана гэж санаа зовх хэмжээний одоо юу чгүй гэж ойлгож болно тэр хэмжээгээр харин одоо Бурхны ажилд л энэ хэмжээгээр бүх зүйлээ зориулсан. Дэлхийн зүйлсийг бүгдийг хойш наяад одоо бүгд энэ хэмжээгээр Бурхны ажилд өөрийгөө зориулсан байгаа. 여러분들에게 제가 이야기하는데 앞으로 주의 종이 되려고 그러면 주는 사람이 돼야 돼요. Та нарт ч гэсэн хэлэхэд тийм цаашдаа та нар Бурхны хүн болно, эзний ажлыг хийдэг хүн болно гэж бодож байгаа бол бусдад өгдөг, тийм ээ хуваалцдаг ийм хүн болох хэрэгтэй. 누가 나를 뭐 좀 안 도와주나 이런 사고는 안 됩니다. Надад одоо тусалчих хүн байхгүй байх та, намайг одоо надад одоо анхаарчих хүн байхгүй байх та гэж боддог хүн болж болохгүй. 제가 예전에 선교하면서 지금도 선교하지만 제가 선교 지역에 가면서 두 종류의 사람을 보았어요. 하나는 선교사인데도 끊임없이 섬기려고 하는 사람이 있었고
어떤 사람은 끊임없이 도움을 요청하는 사람이 있었습니다. Мгм. Сайн мэдээ түгээхээр явж байхад одоо ч гэсэн явж байгаа ч гэсэн тэр сайн мэдээ түгээхээр явж байхад хоёр төрлийн хүн харсан. Нэг нь юу гэх юм сайн мэдээ түгээж тийм ээ тэр орон нутагт очиж сайн мэдээ түгээж байгаа хэрнээ тасралтгүй бусдад өгдөг. Юу байна тийм ээ бүгдийг нь өгдөг тийм хүн байхад эсэргээрээ одоо тэр орон нутагт очиж сайн мэдээ түгээж байгаа ч гэсэн бусдаас авахыг хүсдэг ийм одоо сайн мэдээ түгээгч нар бас байсан. 열매가 어떨까요? Тэдний үр жимс нь ямар байх вэ? 섬기는 사람이 진짜입니다. Бусдад үйлчлдэг хүмүүс бол тийм ээ одоо үнэхээр одоо жинхэнэ хүмүүс байх нэ. 그래야 하나님이 그 사람을 통해서 또 다른 사람을 살리고 또 다른 사람들을 위로하세요. Тэгэж яж бурхан өөр бусд хүмүүсийг тийм ээ одоо аварч амьдруулж бас өөр бусд хүмүүсийг тайтгаруулах болно. 여러분들도 주의 종이 되려면 섬기는 사람이 되세요. Тиймээс та нар ч гэсэн эзний боол болохын тулд бусдад үйлчлдэг хүмүүс болоорой. 여기 우리 여기 5장 말씀 우리 한번 1절로 6절까지 한번 읽어보세요. 5장. За 5 дугаар бүлэг рүү ингээд оръё. 5-ын 1-ээс 6 дугаар ишлэл. 5-ын 1-ээс 6. Гэтэл Анания гэгч нэгэн эхнэр Сапиртайгаа хамт хөрөнгөө зарж өртгийн зармыг нь өөртөө үлдээж үлдсэнийг нь элч нарын хөлд тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж байв. Харин Петр Анания чи газрынхаа өртгөөс зармыг нь нууж ариун сүнсэнд худал хэллээ. Чиний зүрх яагаад сатаанд автах болов? Худалдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагдсанаас хойш чиний л мэдэлд байгаагүй гэж үү? Ийм юм чиний сэтгэлд яаж төрвөө? Чи хүнд биш харин бурханд худал хэллээ гэв. Үүнийг сонсонгос Анания газар унаж амьсгалаа хурав. Үүнийг сонссон бүхний дээр үлэмжийн айдас хурав. Залуус босон түүний биеийг нь ороод гаргаж оршуулав. 자, 여기 5장에는 이 초대교회에 큰 시험이 찾아왔습니다. 5 дугаар бүлэг дээр харах юм бол анхны чуулганд тийм маш том сорилт бас учирж байна. 자, 이 아나니아와 삽비라 이 사건이 어떻게 보면 이 초대교회 처음 이제 가장 큰 은혜를 받는 역사 가운데 처음 나타난 마귀 역사라고 생각합니다. За анхны чуулганы үед энэ Анания Сапир хоёрын хувьд энэ зүйл нь юу байсан бэ гэвэл анхны чуулган маш их одоо ариун сүнсээр дүүрэл ивэлтэй байж хахад тэр анхны чуулганд анхны гэж хэлэгдэж болох одоо сатааны ажил тэнцээ бий болсон байна. 자, 아나니와 삽비라와 사람에 대해서 여기 써 있는데 아나니아라는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감춤해 그 아내도 알더라. 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두었다 그랬습니다. За тэгээд Анания Сапир хоёр яасан бэ гэх юм бол Анания гэж нэгэн эхнэр Сапиртайгаа хамт хөрөнгөө зараад өртгийн зармыг нь өөртөө үлдээж үлдсэнийг нь элч нарын хөлд тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж байв гэсэн. 자, 그럴 때 여기 베드로가 아나니아가 이렇게 감춘 것, 얼마를 감추고 그 얼마만 가져온 것을 알고 아나니아에게 사탄아, 내 마음이 가득하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값을 얼마를 감추었느냐 이렇게 하면서 아나니아의 그 지금 행동에 대해서 즉시로 책망하는 내용이 나와요. За тэгээд Анания Сапир хоёр тийм ээ одоо газраа зарчаад Анания талыг нь одоо нуучаад за тэгээд талыг нь элчнэр дээр авч ирсэн. Гэтэл энийг нь ариун сүнсээр одоо мэдсэн Петр тийм ээ Анания чи газрынхаа өртгөөс зармыг нь нууж ариун сүнсэнд худлаа ярьлаа гэж түүнд хэлсэн байна. 자, 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 한 후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐. Газар чинь тийм ээ зарагдахаас өмнө бол чинийх байсан. Харин зарагдсны дараа бол тэр газар чинийх биш учраас чи яаж чадахгүй. 왜냐하면 땅이 처음 있을 때도 그게 하나님의 것입니다. 또 판 후에도 그 판값은 내가 하나님께 드리기로 했으면 건 하나님의 것이에요. За тэгээд хэрэг газраа тэр хүн зараагүй байсан бол тийм ээ мэдээж тэр газар тэрнийх байсан ч газрын эзэн нь бол мэдээж бурхан байсан байгаа. Гэтэл тэр хүн би газраа зараад бурханд өргөнө гэж шийдсэн л бол
газраа зарсан бол тэр өргөн гэсэн өргөлөө яагаад бурхан тийм ээ өгөхгүй байгаа юм бэ? 베드로가 여기 4절에서 책망할 때 내 마음대로 할 수가 없다. 어찌하여 이를 내 마음에 두었느냐. 그러면서 사람에게 거짓말한 것이 아니고 하나님께 거짓말했다라고 이렇게 책망을 하는 내용이에요. За тэгээд 4-р эшлэлийн дунд хэсгээр харах юм бол ийм юм чиний сэтгэлд яаж төрвөө? Чи хүнд биш харин бурханд худлаа хэллээ гэд Ананияг одоо зэмлэж байгаа. 내가 판값을 가지고서 내가 요거 조금만 숨기고 내가 요것만 갖다 줘야 되겠다. 그런 마음을 품는 것 자체가 잘못되었다라고 하는 것을 베드로가 지적한 거예요. За тэгээд Петрийн хэлснээр бол одоо газраа зараад талыг нь одоо хадгалаад талыг нь нуугаад талыг нь өргөнөө гэж бодсон бодол чинь өөрөө буруу гэдгийг нь одоо зэмлэж байгаа. 자, 그러면서 사람에게 거짓말한 것이 아니고 하나님께 거짓말했다라고 베드로가 이야기해요. За тэгээд чи одоо Петр тийм ээ Ананияс чи хүнд биш харин бурханд худлаа хэллээ гэж хэлсэн. 자, 이 아주 중요한 의미가 여기 있습니다. Энд одоо маш чухал одоо утга байна. 자, 이 아나니아 삽비라가 초대교회에 이 사단의 역사를 불러온 것은 그의 마음속에 명예 영광심이 있었기 때문에. Ананияс Сапфир хоёр анхны чуулганд ингэж одоо сатаны ажлыг оруулж ирсэн шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол тэр хоёр нэр хүндэд маш их дуртай байсан байгаа нэр хүнд. 수만 명의 사람이 있을 때 거기에서 자기의 밭을 팔아가지고 권위자라는 칭호를 얻으면서 모든 사람의 존경을 받는 바나바를 볼 때 나도 저렇게 다른 사람들에게 칭찬을 받고 인정을 받았으면 좋겠다라는 욕심이 그 마음속에 생긴 겁니다. 그게 명예영광심입니다. Тэр өөрийн газрыг зараад одоо ядуу хүмүүс хуваагаад өгсөн тэр Барнабыг тийм ээ маш их олон хүмүүс хайрлаж хүндэлж тэр үнэхээр өстой нэр тайвширлын хүүч эсвэл үнэхээр тэр өстой юу гэдэг ийм мундаг хүн гэж байгааг нь хараад тэр хоёр ч гэсэн тэр нэр хүндэд дурлаж тэр нэр хүнд гэдэг зүйлд дурлаад ийм шунал тэр хоёрт төрсэн байна. 이게 자기 명예영광심을 위해서 하나님을 이용한 겁니다. өөртөө тэр нэр алдрыг олж авахын тулд бурхныг тэр хоёр ашигласан. 이게 초대교회 어떻게 보면 깨끗하고 투명한 좋은 진리가 세워져 나가는데 자, 이것을 해결하지 않으면 이 교회가 진리를 세워나가는 일에 큰 위기를 만날 수가 있습니다. Анхны чуулганы үед ингэж тийм ээ одоо худал хуурмаг гэхүү ийм одоо нэр алдарт дуртай байгаа ийм асуудал үүсч байгаа. Энийг анхнаас нь зөв зохицуулахгүй бол зөв шийдвэрлэж явахгүй бол дараа нь тэр чуулганд маш том аюул учрах болно. 교회의 진실성이라든지 순수성이라든지 이런 거 다 사라지는 거예요. Чуулганы нөгөө нэг үнэнч зан байдал тийм ээ эсвэл одоо тэр цэвэр ариун тэр шинж чанар нь үгүй болох болно. 자, 그렇기 때문에 초대교회 이건 큰 마귀 역사라고 할 수 있어요. Тийм учраас энийг сатаны анхны чуулганы хувьд тийм ээ маш том тэр сатаны ажил гэж хэлж болно. 아나니아 삽비라 문제를 해결하지 않으면 그런 잘못된 생각을 가진 사람들이 더 많아질 수 있습니다. Ананияс Сапфир хоёрын одоо энэ асуудлыг зөвөр шийдвэрлэхгүй бол ийм буруу бодолтой хүмүүс анхны чуулганд маш их болох болно. 오늘날도 마찬가지입니다. 교회 안에서 이런 세상적인 불의한 마음을 품는 사람이 교회 안에 들어와서 자기 어떤 물질을 가지고서 이런 행동을 보이게 되면 그 교회는 순식간에 망가지는 거예요. Чуулганд ч гэсэн тийм ээ ийм одоо асуудал маш их тохиолддог. Чуулганд байгаа тэр хэн нэгэн хүн тийм ээ үнэхээр тэр нэр алдар тэр эд хөрөнгө нэр алдрын төлөө шуналтайгаар орж ирэх юм бол тэр хүнээс болоод тэр асуудлыг маш сайн шийдвэрлэхгүй л тэр хүнээс болоод чуулган маш амархан одоо нурж унах болно. 그래서 베드로는 이 문제의 심각성을 알고 이제 아나니아를 불러다가 그 죄에 대해서 이렇게 추궁을 했던 겁니다. За Петр энийг мэдсэн учраас одоо Ананияг дуудаад тэр үйлцэн гмийнхэн талаар түүнийг зэмлэж байгаа. 우리가 생각할 때 그런 생각할 수 있죠. 야, 아나니아가 자기 밭을 판 값을 이만큼도 낼 수 있고 이만큼도 낼 수 있는 곳이지. 우리가 이렇게 생각할 수 있잖아. 그러나 아나니아는 처음부터 그것을 다 하나님 앞에
드리겠다고 약속을 한 겁니다. 그런데 아, 드리겠다는 마음을 가졌지만 그 마음속 중심 속에는 명예 영광심이 더 앞장서 있었고 그 일을 위해서 사실은 밥값을 숨긴 것이죠. 얼마만, 일부만. 일부 숨기고 일부만 갖다 준 거죠. магадгүй бидний хувьд бодож болно тийм ээ. Үгүй энэ чинь хүн өөрийнхөө газрыг зараад өөрийнхөө мөнгнөөс төдий одоо тал хувийг өргөж авахад энэ ямар хамаатай бэ гэж бодож магадгүй тийм үү. А гэхдээ энэ чи тийм биш. Энэ хүн анх газраа зарна гэж бодохдоо олсон орлогоо бүгдийг нь бурханд өргөнө гэж бодож амласан байсан бөгөөд түүний тэр амлалтын өмнө нь бас юу явж амлалтаас урд юу байсан бэ гэвэл тэр хүн тэр зөв зорилгоор зараагүй хамгийн гол нь. Нэр алдар тийм ээ, нэр хүндийн төлөө зараад тэрийг газрынхаа одоо мөнгийг ашиг одоо газраа зараад олсон мөнгөө өгөхдөө талыг нь нуугаад талыг нь авч авцсан байгаа. Бүх зүйл ерөөсөө л нэр алдарт одоо шунсан тэр хүслээс нь болсон байна. 자, 5절 6절에 보면 자, 아나니아가 이 말을 듣고 엎드러져 혼이 떠나니 이 일을 듣는 사람이 다 크게 두려워하더라. 젊은 사람들이 일어나 시신을 싸매고 나가 장사하니라. 아나니아가 죽었습니다. За 5 6 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тийм ээ үүнийг сонсоод Анани газар унаж амьсгалаа хураа. За тэгээд үүнийг сонсон бүхний дээр үлэмжийн айдас хурав залуус босон түүний биеийг нь ороогоод гаргаж оршуулваа гэсэн. 하나님께서 초대교회 이 구원 역사에 마귀 역사를 불러온 이 사단의 역사를 베드로를 통해서 막으신 거예요. Бурхан тэр Петрээр дамжуулан анхны чуулганд орж ирсэн сатаны ажлыг одоо Петрээр дамжуулан хаалт хийж зогсоосон байна. 이스라엘 백성이 과거에 여리고성을 점령할 때 그 아이성에서 큰 패배를 합니다. 그 이유가 아간의 범죄 때문이에요. 아간의 범죄. Израилийн ард түмэн тэр Ай хотыг одоо эзлэж авахдаа маш их юу гэдэг эзэлж авах гэж дайраад ялагдсан. Тэр нь яагаад одоо ялагдсан бэ гэвэл одоо тэрийн агааны одоо тэр юунаас гим нүглээс болоод ялагдсан байна. 그런데 하나님이 그 아간의 범죄를 저 모세를 통해서 강하게 심판했잖아요. 저기 여호수아를 통해서. Тэгээд агааны гим нүглийг бурхан Йошуагаар дамжуулан маш их зэмлдэг тийм ээ. 그래서 앞으로 우리가 하나님의 일을 할 때도 마찬가지입니다. 교회 안에는 다양한 사람들이 들어오는데 우리가 목회자가 분별할 줄 알고 처음부터 교회를 진실하게 바르게 세울 수 있도록 질서를 바로 잡아주는 게 굉장히 중요해요. Тийм учраас бид нар цаашдаа ч гэсэн чуулгануудад мэдээд янз янзын асуудал тулгарна. Энэ болгонд бид нар тохиолдох болгонд нь яг доор бүрэн яг тохирсон байдлаар тийм ээ маш зөв шийдвэрлэж явах нь хамгийн чухал байна. 나는 우리 교회에서도요. 직분을 줄 때 1년에 한 번씩 직분을 줘요. 그런데 요즘 직분 안 준 지가 오래됐습니다. 근데 직분을 줄 때 나는 직분을 주는 기준이 주의를 얼마나 바로 지키고 양심을 바로 쓰는지 나 그걸 봐요. 어떤 그 사람의 어떤 직업이라든지 어떤 휴게소 부유 얼마나 부유한지 나 그런 데 기준을 두지 않고요. 그 사람이 얼마나 많이 공부했는지 나 그런 데 관심이 없어요. 나 같은 사람 만나면 골치 아파요. 우리 교회는 우리 큰 대기업 다니는 분은 지금 부장입니다. 저기 집사예요, 집사. 그냥 서리 집사입니다. 1년에 한 번씩 주는. 그런데 우리 여기 물류창고에서 청소하시는 분은 안수 집사입니다. 그분은 이분보다도 봉급이 4분의 1밖에 안 받죠. 그러나 청소 노동자예요. 청소 노동자. 그분은 안수 집사예요. 근데 대기업 다니시는 분은 그냥 서리 집사입니다. 누구를 만났어? 나를 만났기 때문에. 나는 표준을 어디다 두는지 명확해요. Багт пастрын хувьд одоо чуулганда одоо ямар нэгэн үүрэг хариуцуулж өгөхдөө үйлчлэгчийг сонгохдоо одоо маш сайн нягтлж харж ээж тийм ээ өгдөг. Гэхдээ ойрын гэх юм одоо ерөөсөө үйлчлэгч одоо
өөрийг хариуцуулж ингэж үйлчлэгч томилоогүй. Зөвхөн одоо маш том одоо юу гэдэг юм зүгээр хоёр ялгааг хэлэхэд нэг нь одоо зүгээр нэг нэр төдий үйлчлэгч гэж байдаг. Энэ нь болохоор хүн байгаа. Тэр нь ямар хүн бэ гэхээр маш том одоо компанид ажилладаг, өндөр одоо цалин авдаг хүн байдаг ч гэсэн энэ маань зүгээр нэг бичиг цаас хариуцсан нэр төдий одоо үйлчлэгч. Гэхдээ чуулганд одоо чуулганы цэвэрлэгийг хариуцсан гар тавин тосолгоо авсан үйлчлэгч гэдэг маань одоо нэг ёсны нөгөө сая нэр төдий үйлчлэгчээс дээр одоо гэсэн байр суурийн хувьд дээр л дээ. Гэхдээ энэ хүнийг би энэ хүний сонгохдоо зүгээр нэг одоо сонгоцсон биш, мэдээж тэр хүний итгэлийг хараад сонгосон болохоос биш. Нөгөө хүнтэй харьцуулах юм бол цалин нь 4 дахин бага одоо яасан ингээд нийгмийн хувьд харьцуулж болох ч гэсэн миний харж байгаа тийм ээ пастрын харж байгаа тэр хандлага бол тийм зүйл харж одоо үйлчлэгч сонгож ч юм уу тийм ингэж томилдог юм бишээ. 아무튼 제가 여러분들도 앞으로 교회에서 주의 일을 하는 사람은 직분을 줄 때 어떤 그 사람의 스펙이라든지 부유한 정도 그런 것에 기준을 두면 안 됩니다. Тийм учраас та нар ч гэсэн дараа нь өөрсдийн гэсэн чуулгантай болоод чуулгануудаа хүмүүсийг үйлчлэгчээр эсвэл одоо юу гэдэг ямар нэг одоо үйлчлэлд тавихаар бол тэр хүн хэр одоо мөнгөтэй байна, эсвэл ямар байр суурь эзэлдэг, нийгэмд ямар байр суурь эзэлж байна тийм ээ. Ийм зүйлийг нь харж өрөөсөө болохгүй. 이게 그리스도인의 평등이에요. Энэ бол ерөөсөө Христэд итгэгч нарын нөгөө нэг эрх тэгш байдал гэж харж болно. 이게 차별하지 않는 겁니다. ерөөсөө хооронд нь тэр энэс нь болоод энэ тэрнээс нь болоод гэж ялгахгүйгээр хандах хэрэгтэй. 기준이 하나님 앞에서 얼마나 믿음을 써서 진실한가 거기에다 표정입니다. Харин ерөөсөө тэднийг үзэх одоо цензур нь юу вэ гэх юм бол Бурхны өмнө энэ хүн хэр хэмжээнд үнэнч байна, хэр хэмжээнд итгэмжтэй байна вэ гэдгийг нь харах хэрэгтэй. 여러분들도 그렇게 하세요. Та нар ч гэсэн ингэж хандах хэрэгтэй шүү. 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 여기까지 하고 오후에 또 강의를 제가 합니다. За өдөөс хойш хичээл хүртэл мэдээж одоо кампастер агаад өдөөс өмнөхийн одоо яг одоо энэ цагийн одоо Эйсэнжүү пасторт болохоор хадам нь бас одоо гинт төчтөр орой нас бараад одоо бас гашуудлын явдалтай байгаа учраас багш одоо өнөөдөр бүтэн зааж байгаа. 오후에 강의를 제가 장례식에 가야 되기 때문에 오후에 강의를 2시 반부터 시작하겠습니다. За тэгээд өдөөс хойш хичээлийг 2:30-аас эхэлье. Ягаад гэвэл бас нөгөө бас тэр оршуулгын үйл явцад нь очичоод одоо ажил явдал дээр нь очичоод ирэх хэрэгтэй байгаа учраас өдөөс хойш 2:30-аас эхэлцгээе. 2시 반에서 4시 반까지 이렇게 강의. 2:30-аас 4:30 хооронд хийцгээе. 우리 세기가 기도합시다. 세기가 За 기도. залбираад дуусъя. Бидний эзэн минь танд үнэхээр талархаж байна. Өнөөдөр та бидэнд өөрийн үгийг өгч үнэхээр таны өмнө итгэмжтэй сайн бол байж чадахын тулд та биднийг үгээр сургаж байгаад талархаж байна. Бид өнөөдрийн сурсан үгээ бид нар марталгүйгээр өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлэн таны үгийн дагуу амьдрч чадхад та туслаач гэж хүсэж байна. Тэгээд манай бүхий л оюутнууд бас хичээл зааж байгаа багш нарыг минь та өөрөө хамгаалж ямар нэгэн асуудалгүйгээр үнэхээр та өөрийн авралын мутраар та бүх зүйлийг нь одоо хангаж хамгаалж өгөөч гэж таньс хүсэж байна. Тэгээд өдөөс хойш цагийн хичээл хүртэл үнэхээр таны нэгүсэл дотор явж дуусахад та туслаач гэж таньс хүсэж байна. Тэгээд энэ бүх зүйлийг танд даатгаж бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. 아멘. За бүгдэнд нь баярлалаа. Өдөөс хойш 2:30-аас